Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perdón, estaba muteado. Loco, se viene, yo creo que en 20 minutos, lo que es el live stream. Uy, tiene de ríe. Quedan 15 minutos para que parta.
Let's go, baby. Loco, estoy... Necesito la skin, tengo que empezar a ocupar al Kensei. Si no, la nueva skin que haya... La nueva skin que haya... God Place dice, hey you, the new execution for Tiandi is good. Sí, loco, es buenísima, weón. ¿Pero de dónde la viste? Yo vi una nueva, pero era parte de como el rework. ¿Qué onda, hermano? Acá todavía nos lo dan. Execution for Tiandi is good, baby. ¿Pero cómo es? Yo no la he visto. ¿Dónde la pusieron, weón? Está en el juego, ¿verdad? Ah, verdad que hoy día es el día de Tiandi, hermano. Hoy día es el día de Tianderus. Ya queda poquito, weón. Ya queda muy poquito. A ver, vamos a ver la nueva ejecución de Tiandi. La vamos a observar. A ver, hermano. Vamos a ver la nueva ejecución de Tiandi. ¡Oh! ¡Qué buena, weón! ¡Qué buena, weón! ¡Qué buena, hermano! ¡Qué buena, hermano! ¿Se han dado cuenta todas las veces que hacen cosas de película? Referencia a película, weón, esta es clásica de no poder atrapar la espada y te parten la cabeza. Weón, buenísima. Me encantó mucho. ¿Cuánto está? 7000. Oh, hay que juntar para Halloween, viejo. No va a estar gastando todavía a lo loco. ¡Pam! ¿Cuánto falta para que parta el stream? A ver. Queda 10 minutos. ¡Oh, 10 minutos que te tomaría! Vamos. Estoy emocionado, weón. Amo Halloween con pasión, la weón. No sé. Vamos a ver. Vamos a pegarnos un arcade y después... No, es que un dominio no dura 10 minutos. Uy, se queda poquito. Y ahora voy a ocupar al Kensei para practicar porque ya que viene la skin del Kensei. Es necesario, weón. Necesario entrenar con el Kensei. Motherfuckers. O con el Berserker. ¿Cuál me queda? Ya, me queda para subir. Bueno, aquí se los voy a mostrar.
Me queda para subir al Prior oscuro. Al Dark Prior. Grifo, el Monkey. Ustedes saben. Monkey Grifo. Berserker. Ya voy con Prior. Voy a ir con Prior, my friends. Vamos con Prior Suckers y quedan 10 minutos antes que parta esta shit, man. Estoy emocionado, weón. Estoy demasiado emocionado, hermano. Yo hago Halloween y me decimos por honor, en serio. No puedo ver mejor. No puedo ver mejor, en serio. Pero déjame. Estos bots, hermano, cada día están peor, ¿eh? Te la queda. Oh, what? Oh, este buena celta en línea, hermano. Igual a los celtas en línea. No deja de rodar. Ni que recién estoy ocupando a Prior. Vamos a ver. Ya, me voy a concentrar. Qué brillo, ¿no? No, weón, tan imparables estos malditos. What? Hermano, what the fuck. Ah, no estoy en el mod de jugar ahora, hermano. Por favor, me encima con los bots que están rotísimos. Ya, me cansaron. Boom, baby. Prior oscuro tiene ligero de ataque de esquiva. Ah, ¿en serio? Buenísima, buenísima. No sabía, weón. Ya, pero está intentando igual jugar con el escudito. ¿Cuánto queda? ¡4 minutos, guacho! ¡4 minutos, weón! Creo que ni siquiera voy a terminar de alcanzar esto. Ni siquiera voy a alcanzar a terminar esto, weón.
Más encima al Prior lo tengo bajo, lo tengo nivel 1, pues, weón. No había puesto en azul. Doble chamana, hermano, me van a hacer el juego de... ¿Cuánto queda, guachines? 3 minutos, 3 minutos. ¡Yo me cago! ¡Concha tu madre! Se viene. Vamos a ir parando la música, vamos a ir parando la música porque ya se viene esta shit, man. If you know what I mean. No, lo hago acá. Lo hago acá. Buah. Qué mal timing me pegué. Oh, el bot la cagó como lee la mente. Ya. Vamos a sacar esto, que ya se viene, weón. Queda nada, queda nada, queda nada, queda nada. Voy a reaccionar acá, pero igual en... Pero coméntenme en el... Coméntenme en el Discord, pero coméntenme acá también en YouTube, pues. No sé si van a... Ya estamos, hermano, estamos casi, weón. Estamos casi, casi, casi dándole esta shit. Vamos a hacer, vamos a poner en descanso la play. Vamos a cargar el control. Y nos vamos a poner modo full. A ver qué va a pasar acá. A ver qué va a pasar. Buenísimo, bro. Ya estamos, brother. Estamos a... ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Ya debe estar partiendo, loco. Buenísima, Mati. ¡Vamos, let's go! ¡Que se viene, weón! ¡Se viene! Estoy emocionado, muy emocionado. Weón. Si lo necesito, esta mierda, la necesito en mi vida. Vamos. Dale, bro. Sí, ahí vamos a comentar en el Discord qué pasa. Ahí vamos a comentar qué va a pasar con... Que sé qué pasó, pero vimos recién con Gabriel vimos la ejecución nueva de Tiandi. Bueno, está buenísima, hermano. Que le pega en la cabeza con la espada, trata de agarrar al oponente y el oponente le pasa igual, así está. Queda agarrado. Está buena, weón. Sí, pues esa la filtré yo ayer.
La skin del Kensei está filtradísima, loco. Me encanta, bueno, hermano. ¿Pero cuándo van a soltar esto? Si no creo que la suelten el 20. Ahí está, 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 ahí está. Partió la música, weón. Ahí viene, 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 viene. Dale, viejo, si viene esta mierda. Vamos, parte en 8 minutos. Lo van a soltar a la misma actualización, creo. ¡No! ¿No ¿En serio? Bueno, los filtros del día me cago, hermano. Dale, Mati, me lo quedo viendo con Gabriel, weón. ¡Oh, hermano, me cago! Dale, bro, sí. Vamos, viejo. Voy a buscar una bebida, voy a buscar algo para tomar. Esta. ¡Que se viene! Te he vuelto loco, weón. Te he vuelto loco. ¿Cómo que lo sueltan el 20, weón? Perdón, las cagué. ¿Cómo que lo sueltan el 20, weón? Por favor. Primero de pago y después con acero. Ah, qué lata. Bueno. ¿Cómo se escucha mi voz con el audio? Se escucha muy... ¿Mi voz se alcanza a escuchar o no, weón? Esto es un video de info de lo que viene. Ah, bueno. Si un video de info está bien, bro. Si un video de info... Vamos, quedan 5 minutos, guachín. Dime, ¿qué persona no ama Halloween? Bueno, la gente religiosa igual. Full religiosa, Halloween es del diablo, obvio. Pero viejo, hoy día la ejecución de Tiandi, buenísima. La skin de Kensei nueva, que es una mujer.
Loco, me la voy a comprar fijo. Fijo, ya he juntado hierro todo el día, weón. Todo el día, hermano. No sé. ¿Cómo los monitos pixeleados por mientras? ¿Los quieres ver? Mi abuela religiosa y celebra Halloween. Y es que no lo tengo puesto acá, bro. Lo tengo puesto acá. Dale, viejo, suéltenla, suéltenla. Es que no lo voy a poner por ahora porque para tener limpia la pantalla. Esta escena es modo cine, weón. Vamos, hermano, weón, vamos. Qué buena, weón. Estoy emocionadísimo. A ver, me estoy escuchando, a ver qué onda mi voz. Ya, sí se me escucha bien. Gaps dice, espero que haya ejecuciones chidas y un modo que duran 3 días de la actividad, de alta actividad. Sí, sí, bro. Sí, hoy día salió el festival de experiencia. Bueno, para su deleite, yo sé inglés, así que les voy a traducir lo que entiendo. Pero sí. Oh, hermano, weón. Vuelvo a buscar algo para tomar. Hay que tomar algo. Hay que tomar algo, hermano. Vuelvo. Buena, Gaps también sabe inglés. Buenísima. Bueno, para si alguien más está viendo, igual le podríamos traducir, pues, en el chat, entre tú y yo. Vuelvo.
¡Va! Dale, a ver. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Welcome to the Warrior Stand, everybody. It's live as shit. It's awesome. I'm so excited. I'm saying it. You're hearing it. It's so live they couldn't censor that. So we got a lot of stuff to talk about today. We're going to have tons of people on the show, but I want to start off by saying, look at this set. And look at this man next to me. This is Nolan. Hi. Hi, Nolan, everybody. The world of For Honor. Nolan. You know him. You've seen him before. I don't think they have. I mean, I've seen The World before. But, I think you've been on some segments. Possibly. Yeah, I think you have. I'll have to Pretty think sure. about that, yeah. But welcome to the Warrior Well, Stand. thank you so much, Brian. I've seen The World super happy to be here. It's great. Well, thank you for Mierda, le pasa el agreeing audio. to co-host with me. Of course. I put on extra deodorant just for you. I can tell. I can tell. And it is an absolute honor to be here, so thank you. And it is so great to just like, it's real. It's really real. And we're back in it. I'm surprised you're touching the spider webs right now with all that going on. But, Look, yeah. Está diciendo que le sorprende que toque las telarañas, weón. Parece que el anfitrión tiene fobia a la araña. So October 20th, crossplay is happening. To the one guy on Instagram who was like, they're probably gonna delay it at the last minute. You're dumb. Le están diciendo que el 20 de octubre ya viene el crossplay y le está molestando a la gente que comenta cosas en Instagram. Get the Monster Squad back together, jump into game, and hit it and don't quit it. And so don't forget to activate those crossplay settings if for whatever dumb reason you turned them off. Now you have good reason to turn them back on. And you may have had a good reason. I just don't like your reason. That's what that's about. It's a fair point. So, and a big shout out to the tech team who took it as a personal mission to make crossplay work. Because when I came on to the project, they were like, that's never gonna happen, it's impossible. And then the tech team came along and was like, and we took that personally. And so, yeah, big kudos to them for bringing crossplay to a 6-year-old game that like was never meant to have it. No. Like, okay. Yeah. And so for those of you who are like, crossplay because you haven't heard anything about us like yelling about it for 6 months, there's a link being dropped in the chat. And so for those of you who are like, crossplay, right about now, wherever the chat is from us, I think over there. So yeah, you'll be able to read all about it in that FAQ. And I think we got stuff coming your way in terms of goodies. Nolan, what can they win? Well, thank you, Brian. And that's right. Twitch drops are active right now, so all you have to do is link your ¿Está atrasado el audio? ¿Esto es loco o no? Just by simply watching the stream, spending the next hour or so with us and all the fine people coming on the show, you can earn 1 scavenger crate every 30 minutes and also be entered for a chance to win a grand prize of either 100,000 steel or a new hero skin. That's right, because we have one of those coming along. And I say or, but new hero skin? Multiple people can win these things, so... pero sale el 20, sale el 20. And you'll get to see more of that very soon. I'm very excited for everyone to see the hero skin. And no, if you saw it in a leak, it doesn't count. Sale el 20, po, weón. Anyway, so before we jump into all of that detail, one quick note on Pro-Ams. So we had originally targeted Pro-Ams for like middle of November, and then I realized it's the week before Thanksgiving, and I was like, maybe juggling like a casual competition with like the holidays and the inevitable like family trauma that ensues, like isn't the best timing. Yeah. So I was like, oh, cool, we'll move it to the beginning of December. And then someone was like, oh, finals week. And I was like, okay, so all the same problems plus school. Okie dokie. So we're going to shift Pro-Ams to middle of January because it's like a safe time. And it also presented the opportunity to switch from the platform we were going to use, which will remain nameless, to Battlefy. So we'll be working with Clarissa's team. And like the Battlefy stuff we have sorted out there. So if you've participated in Dominion series or Into the Fray, like it'll be nice and comfy, cozy, familiar to you. And so yeah, Pro-Ams, January, it's happening. They're real. Told you it would happen. But now, let's get into the update. We do have to get into the update, but to do that, unfortunately, I think we're going to have to part ways for a time. It is true. It's sad.
That's true. But there's just too much to cover, though. You know, like we got people coming in, we got people, a lot of rotation, a lot of content to cover. So you know, it's just too much. We got to take breaks. Yeah, intermittently exactly. here. So But you guys don't need to take a break because we're going to do a transition, and then I'll be back with JC, Anastasia, and Ian to talk about Year 6, Season 3, title update 2. all right, there it is. All right, stay tuned. Cacha, weón. Buena, Abby. ¿Qué están tirando estos locos? Primero el update, después viene la web de Yorgumo, hermano. Esa es la jefa que viene, esa es la jefa. Esa es la jefasa. El 4 viene patch notes, notas de parche. 5 testing grounds y 6 grab up. Dale, viejo, muestren, ¡vamos! Voy a ver tu directo en consola mientras en el móvil voy a por drops. Dale, hermanito, vaya, no hay problema. Hay que agarrar esas cajas, más encima hay un premio de 100.000 de hierro, hermano, 100.000 de hierro, por favor. Wrap up, el significado en inglés es como tapar todo, así, pum. Es como wraps. ¿Nunca he visto cuando pides la comida un wraps? Es como el enrolle de todo, por así decirlo, como el cierre. Por lo que pienso yo. ¿Dónde ni la cuenta, bro? ¿Dónde? Welcome ¡Se back. viene, concha tu I'm madre! joined by ¡Se viene! Mr. JC, Miss Anastasia, and Mr. Ian. How are y'all doing? Pretty good. Yourself? I'm doing great. Thank you for joining me today on The Den. So happy to be here in this room. Like, Yeah, this room has been like a myth for me for like 2 years of working from home, and now. Sí, now, en el you live know, stream. No, yo ya no apoyo Twitch, hermano. Ya As you think it Yeah. would be. Yeah. no estoy apoyando Twitch. Así que I mean, we build quality. así que nada. Of course. Yeah. Lo vemos por YouTube nomás y nos quedamos en YouTube, hermano. YouTube es el futuro, acuérdense. Get through in this segment. So I think the most logical place to start is with that sweet roadmap. Ya, dicen que van a partir con el roadmap. Vamos con el roadmap, hermanitos. So, Let's go. Title update 2, right? We have a bunch of really cool stuff coming up. We have the hero skin on October 20th. Amazingly looking hero skin, and Nasta's going to tell us Ahora a bit sí. more about it later. Awesome. We have the Web of the Jurugumo event too that's coming up. That's super interesting. We'll go into Bueno, obviamente more seguimos detail con el later, pase del yokai but, desde el really, septiembre really 15, good stuff. ¿cachai? Again, Testing ground el new armor 15. variations. Yeah, sorry? Including what is a Juraguma. Yeah, right? Exactly. What is it? Yeah, spoiler. It's your We'll get fa- into it. I think it's one of your favorite things, by the way. Yeah. It's Perdón, totally not el chat le está... Not at all, right? El chat le está we tapando, we also ¿verdad? have armor variations, as always. Really cool looking stuff. We have crossplay phase 2. We're going to be turning on crossplay, like cross-platform invites, groups, block lists. The fabled phase 2. Yeah, exactly. En el live Twitch de... Not a trick, most definitely a treat. Mira, después de esto vamos a hablar de Twitch, ¿vale? Pero ahora concentrémonos en esto, weón. All these candies. That's awesome. We also have Hero Fests, which I have to see the dates because I don't remember. Yeah, so Hero Fest on November 10th and November 24th. Sorry, that's really good to see. We have Testing Grounds as well on November 17th. We're going to be going over that as well a little bit later. Super cool stuff there.
And finally, the Covenant Games Heralds of Chimera that we're going to be December 1st. I love a good Covenant game. Yeah, it's always fun. Yeah. Hero haters skin. can Stay abreast. Exactly. Like Covenant games are fun. That's Sorry. Weón, el tema de la web of the Yorogumo event va a ser buenísimo, hermano. Nos va a volar los sesos. Yo lo vi, yo vi, weón, en YouTube cuando se reveló sin querer. Yo lo vi. Everything. And I think now we can get into talking about what's the thing, man? What are we doing here? I don't know. Shouldn't there be like a trailer to show people or something? I think there is. Before we I think get there into it? is. I think I didn't read it on the screen. So no, but sorry, we're going to get to all those details, but first, we're going to need everyone to put on their brown pants because here comes the Halloween trailer. ¡Dale! ¡El Halloween trailer! ¡Halloween trailer! 恐怖に縛られ地獄に取り Hay つ como か un れ delay, ¿o no? 悪魔の住処となった逃げ場のない村 Concha de tu madre. Esto es lo que vi, yo lo vi. Yo les dije. 猛者どもは集う Ahí está la Kensei. 不可能をなすために悪夢を闇へ葬るために Ese pelo, bro, es para atrás, me encanta, weón. Oye, ojito, mira la skin. Están como cubiertas de la araña. ¿O qué onda? ¿O será parte del evento?宇宙より譲るつわものガンマの勇士人であり人でなき者だが叶うだろうか虐殺の女王 Mitad demonio. ¡Mira los ojos del traje, ローマ weón! の母 ¡Concha de tu madre! そして死に救う雲ジョローグモニ ¡La reina de la carnicería! What the hell? I What's mean- going on? Right? I've seen this like a million times, and it's. Brother, weón. It's so good. I mean, yeah. So I really don't like spiders, and yeah, I love that trailer, and so it's a whole bowl of emotions for me. But in case you didn't see it, key art. Ah, ahí está la talla, que los animadores ya estaban jugando The team did a con... great job on Ya all estaban the jugando con el visuals, tema de la all the araña, que así como, oh, que mi amigo toca las telarañas de las murallas y todo, porque sabían que venía el Not final everybody boss, feels like a loco. spider is beautiful, but I mean, Yeah, It's beautiful. I mean, definitely. Yeah. Definitely. You know, there's another For Honor lady on the scene, so the community can do what they do. Por with favor, that. que lo tiren rápido, weón, pero ¿por qué? Que lo tiren más rápido. Yep. War mom supremacy. Anyway, so we've got a lot to unpack here. There's a lot of narrative going into this because this is a pretty meaty Halloween update. yeah. 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 All right, let's talk about it. Let's talk about story. Let's freaking do it. Yeah, let's do it. So, Brian, as you and everyone knows, in TU1, we unleashed the yokai on the mire. We had a crack. Papa. We had a crack in the wall, and they kind of started to seep out a little bit. But now it's all-out season. Now in ¡Que mira esa TU2, gráfica, the weón! ghosts, the demons, the yokai, they're everywhere. They're running rampant. Like the proverbial shit has hit the not-so-proverbial fan. Okay. If I may say so. Sí, Not to seguro say que es un that I evento. compete more, but, that's- I mean, there's something. Yeah, Yeah. Weón, yo necesito a esa Kensei, hermano, ahora, sáquenla ahora. No puedo esperar hasta el 20. Me encanta el pelo, loco, como una leona. Who you can see right here. Now there's spider webs everywhere. She's eating people left and right. It's her own candy store, basically. Pretty hungry. Yeah, Okay, she's then. pretty hungry. Yeah. That sounds pretty not fun Snarky. to be on the receiving end of. No, it's gnarly. It's gnarly. And personal fears and traumas for me. Yeah. Just keep it together. I'm Yeah. here. I'm holding on. Okay. A los ojos se muevan junto con la ejecución, hermano. Que está buenísimo, weón. That situation is really Está buenísima, me encanta, weón. Es que me encanta mucho. El Kensei, le voy a dar caña al Kensei todos estos días antes de que aparezca, para poder ocuparla bien. Heroic, and she takes upon herself to wield the Mamono dagger, the demon dagger, which we've introduced in TU1.
Now it's up to her to take this dagger to kill all the demons she can. Están hablando que la ejecución de la daga. Village, but also the fight is personal. Están hablando que la ejecución de la daga. Has her brother. The spider's holding her brother. A propósito, como que la trae ella. Era como de ella esa daga. Para poder exorcizar todos los demonios. Ustedes saben, pues, era parte del lore de esta wea de Halloween. She's about to Frodo him. Mano, por favor, vean la estructura del casco. So Miko, she has the power to dagger up. But, tiene un brazo lleno de tatuaje, parece. Y piel blackout. And then it starts to seep into her. So she's slowly becoming possessed herself, and she has to struggle against this, against these demons. She herself says, like, if this is the price that must be paid, let my soul serve as currency. So it's a pretty heroic angle for Miko to sacrifice her own soul, her own self for her brother and for the people in her village. Now, if fans want Siendo to learn more PvE about puede Miko, ser increíble they farmear can, las they armas. can read ¿Las armas? The, Ghosts of Torment, a short story, A Tale from the World of Heathmore. Part 1 will be available October 21st. Just in time for Halloween, of course. So if you're into weón, está hermosa, hermano. Smarties and Arrow, whatever you want, and just like go to town on this story. Do it and play the game. And if you're like, oh, lore's for nerds, guess what? You play For Honor. Like, you're a nerd. Like, welcome to the clan. Like, get in there, read it. The team did a great job with this story. Just like Sync. Buena. Takes like. Dale, hermanito. Sí. Come on, just do it. No, it's a great story. The One Piece is real, suckers! I love the design. Oh, weón. Hermano, yo necesito. Like the Miyazaki vibes in the arm and like the creeping corruption thing. I'm a huge nerd and I'm here for it. So, like, talk to me about like what went on to that process. Yeah, Nerd Clan. Let's go. Yeah. So, this season we are bringing you this new hero skin for Kensei, and actually it was pretty hard to create something very new for Kensei because he already have all this. Está diciendo que están trayendo esta nueva skin para el Kensei y que ya es difícil hacerle nuevas cosas al Kensei porque es un personaje muy antiguo, entonces darle un aspecto nuevo, así como refrescante a su persona. That will bring her like this personality and also shows her dark story that Ian just told us that she is possessed. Están hablando de la personaje que quieren mantener como su aura oscura, no sé, como su... Pero también a la vez mostrar su historia, como que ella viene a exorcizar todo lo de yokai, po, weón. And with her demonic claw, actually he can grab them and kill them, which is super cool, but it doesn't look really nice. I would say. But it probably doesn't feel very. Weón, el brazo tatuado entero, hermano. I feel like she needs some like physical therapy on that. Ahora viene un ganas de tatuarme los dedos, weón. Cream. Yeah. I would make a sick tattoo though. It would. It like in the eyes. Oh, loco. It's like a body horror fan. Yeah, I'm like this super is here for another it. thing. Yes. So you probably noticed these eyes on the tattoos. Also, she has these eyes on her armor and on the helmet as well. That's very useful, I think. No, and I think that was like a new tech, right? Yeah. Qué buena, weón. Yeah, exactly. Our team worked like really, really hard to make this happen, and I want to say thank you, awesome team, and our riggers, our animators, our tech artists, and texture artists did a fantastic job. Year 6 for honor, eyeball tech. That wasn't on my bingo card. And what about that flowing hair, It's just like kind of... ¿Viste? Están hablando harto del tema del pelo de ella, que es como que flota harto el pelo, loco. Qué Kensei más hermosa, weón. That she is living in this two-dimensional. No mames, te equivocaste de brazo, ahora te lo quitas y lo cambia al otro. Puta, hermano, voy a tener que cambiar los tatuajes, weón. Justo se hizo la Kensei el otro brazo. And the great thing about this here is our players can change the color of the hair. So everyone who's ¿Qué se me fue, negro? about it on Reddit, there's your answer. Ah, perdón. Change the hair color. As if like the different, videos and key arts. Oh, weón, míralo, ojo, por favor. Acá en el pecho, hermano. La espada. People are like, they don't think La about espada, anything, we weón. think about everything. But no, I'm so excited. Just like this is like immediately on my Kensei because I like play Fem Kensei already,
And, you know, so now I can do my top. El presentador está hablando que ya el Kensei anteriormente era su personaje favorito, era como su main. Y más encima ahora que le pusieron este rework, o sea, no rework, perdón, esta nueva skin, Deal with it. está en su salsa, por loco. Not getting the lane from me, it's mine. So I think along with it, Deben ser de la hostia de cómodos los cojines que están apoyando de World League. Available October 20th, 25K Sí, steel. bro. Equip it on all of your Kenseis. It's going to be awesome. All the Kind of fancy. cool. Alguien que esté en el chat que no ha saludado por si acaso, de las 5 personitas que están acá, Some stuff for you because armor que se variations pronuncien. are coming. Manifiéstate, And so Exodia. I think Anastasia, that's still ¿Qué les parece hasta ahora todo? your area of expertise. Yeah. What can we look forward to in these armor variations? Oye, ojito que el presentador del medio tiene una mano It was falsa. pretty challenging to create something new because it's Japanese theme and we already have samurais, right? So we decided to focus more on these yokai possession theme. Oh, acá está for el skin. Acá está el knights, skin, we weón. are using a lot of oxidized metal, and the texture on the metal looks like there is something moving inside it, and all those tiny beads, it's like a billion eyes looking at you. Just like Mano, este Halloween So se the viene. cryptophobes out there, enjoy. Lawboy can now scare you. Armadura, a ver mi on a whole other Valkyria. level. A ver, vamos a ver la Valkyria para Gabriel. Exactly. And then So we've got for- some good stuff in store for shamans. I see some tattoos. Yeah, yes. The tattoos was inspired by traditional Japanese tattoos with some yokais. So you have this. Ah, vale, están trabajando full yokai con los tatuajes. ¿Están poniendo I tatuajes think los I said héroes? shamans. I meant to say Vikings, but I saw shaman and my brain just defaulted Yeah. to like, you know, true for ¿Qué honor están mode. haciendo, weón? Exactly. So for Kirk Lau, samurai, we Brider. chose this very deep red color. Mira Color ese red, Kaito-kiri, with hermano, a míralo. pattern that looks Están like, como like tiny compartiendo el spiders tema sitting de... This Están is compartiendo el tema de los pelos rojos, Love de and demonio, hate all weón, at the Oni. same time. Thanks. I love hate it. God damn, man. No, but I love like the regal with the red and everything. But oh, here's our boy JJ. Oye, para, tiene máscara. ¿Tiene máscara And Oni? For wooing, we chose a Hermano, tiene yellow máscara Oni el Hitokiri. color. Nunca había and, tenido. The chainmail looks like it's like your body is covered with this silver web. There's a bit of wear and tear to those variations because, as Anastasia said, there's this idea that these are old armors. Like they were the armors worn back when there was the first fight against a yokai, like a long time ago. Before the ¿Hicieron a cave. Yang Jong calvo? ¿O el those were, Shaolin? like trapped in the cave, and when the cave opened, then our ¿Está present calvo el warriors Shaolin? were ¿O now Yang Jong access calvo? to No, no puede ser. like unearthing ancient. No, no puede ser, estaría loco, weón. ¿Qué le And I hicieron? love these, especially like the Shaolin mask. Although I really feel like that should have. Sí, el Shaolin, lo acaban de decir. Should have gone to Tiandi. Why would you say that? Just I don't know. Wuna Tiandi. Yeah. Like, from across the map every time. Tiandi wants you to know its name. Yo no sé si all era la the nueva time. ejecución de I don't even need to Tiandi. hit La vimos tab con to know Gabriel. if there's a Tiandi Yeah, in the exactly, match. right? Like, just like Dude, you should do that wherever you go. Just like Brian. every time. Brian, Yeah, Brian. maybe I will. Because Yeah. we got voice chat now. Yeah, there you go. It's all back. Yeah. So now I can just cue in and be like, now, thank you so much for joining us on this segment. So happy to be here. And if I just may add something real quick. Ah, ya que ya están agradeciendo, muchas gracias por estar en el segmento. Why there wasn't a Heroes Get Into You one. And here's the reveal. It's because we wanted to tie it with the Halloween. Mostacho, event. We mostacho. have the spider, we have the hunter, we have the dagger. It all comes Mostacho, together. mostacho, So hermano. that's ¿Quién why tiene we- mostacho? We had to wait just a little bit longer. tiny little bit. Yeah, a tiny little bit. But, you know. Everyone's It's like, so much better. everyone's like, it should be here. It should have been there. And we're just like, just do it. It'll be there. It's Yep. fine. It'll be cool. We promise. Now you get to have a Halloween filled with spiders, just like you like them. Yeah, exactly. Yeah. See, the fog was worth it. I hope so. Yeah. Totally So, was. someone in chat's like, I can't believe he's making fun of the fog. Like, it's fine. It's a joke. You'll be okay. But no, we'll be right back. Tomás with the Correa en el next segment, chat. which I can't Buena, see soy nuevo en on el prompt, canal. and my Hola, brain's Tomás, not ¿cómo doing good estás? right now. Fanático But For Honor we've como got an nosotros, armor bienvenido, bro. variation Video to show you so you can see all of the things and then we'll be Bienvenido. back with No sé you si vamos a seguir. guys. Después de esta vamos a estar jugando, weón. Happy Halloween, everybody. Por si te quieres unir, no sé si juegan en PS4. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Viene más!
¡Ojito, ojito, 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 ojito! ¡Las máscaras! ¡Las máscaras! ¿Vieron al guardián? Por favor, ¿vieron al guardián? ¡Por favor! ¡Weón! El grifo tiene máscara de copa. Esas leyendas japonesas que están en el agua. ¡La máscara de la pacificadora! ¡Mira, weón! La máscara de la pacificadora. Saludos, Tomás, con todo el cariño. Un beso, weón. Gracias por estar acá viendo esto, hermano. Está hermoso. Tomás, te invitamos al Discord donde estamos conversando esto después. Que debe estar en la descripción. Para que te unas al Discord, para darte la bienvenida. Y podamos jugar, obviamente, si es que tienes PC4, no sé. Y si no, el 20, tú sabes que se abre. Que se abre el crossover máximo. El Celta está bueno, dice Matías. ¡Oh! Mira, weón, ese Kensei. Esas máscaras, weón. Orochi. Shinobi. ¿Qué piensan hasta ahora de los colores? Esto Kiri está muy bueno, loco. Oh, por favor. Kyochin está muy bello, weón. ¿Los devs son otaku? Mira la máscara, la máscara de la Nobuchi, por favor. ¿Sanju? O sea, perdón. ¿Tiandi? Weón, tienen que admitir que es una de los mejores Halloween que se han tirado, hermano. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira, Sanju! Mira Sanju, hermano. A ver, Nuxia no nos decepciona una vez más. Ya, pues sáquenle una máscara a Nuxia, pues, brother. ¿Hasta cuándo? No sé, algo que no la haga ver tan princesa igual. Tomás Correa dice, me estoy descargando el Discord, juego en PS4. Ah, perfecto, bro. Buenísima. ¿Vieron a Mid J, brother? Por favor. And we are back. Hello, everybody, and I'm back too, along with JC. I had to tag out with Brian just because he needs a bit of a break now before he comes back and talks. So, but JC, he's not getting any breaks. All right, he's going to be here. He's got a ton of segments to talk about. No breaks. Ustedes no saben cómo vamos Halloween. Siempre en Halloween pasa lo mejor, bro. Meten a Michael Myers al juego, ¿se imaginan? Yorogumo. I told you I was Ahora viene Yorogumo es la mujer araña, la que vamos a tener que enfrentar, brother. Prepárense para esto. That's okay, you know.
Yeah, so JC, again, I'm super hyped. because Gabs I think dice I just porque said la pirata this, parecía que sort of tenía this, but, like, zapatillas I've never seen that deportivas. trailer before. Ian's on the couch, like, I've seen it like 100 times. I've never seen that before, so I'm La really verdad no vi excited. muy bien a la It looks pirata, bro, great. pero JC, what can you tell us espero que no about tenga it? zapatillas Okay, deportivas. so- ¿Qué onda? The Way of the Jurogumo event, right, is we're trying something a little bit different now. But it's an event that we kind of have a bit No puedo of a esperar, no variation puedo on esperar que Emperor's salga Escape. esto. We also had it once called Rescue, where you escort a VIP. Tomás dice, ayer desbloqueé a la pirata. ¿Esa skin va a estar gratis o qué? Now, in this little variation, the boss is going to be a little bit different. We're not going to go into Yo too creo much que sí. details, but Okay. it's like, I don't want to spoil the surprise because it's super cool. Gotcha. ¿Qué dicen en el You're gonna chat? get there. ¿Qué dicen en el So chat? the way the game works is, for people that are not super creo que esté familiar gratis, with it, ¿verdad? right, it's not always the most Todo lo bueno obvious nunca es thing, gratis. is there's 4 capture points, and you have a VIP that's sitting back a little bit. The VIP in this mode is Meiko. So the hero skin that we've just seen, the Kensei there, Nice. looks super amazing. And what you do as a player is you go with like 3 of your buddies, you go try to capture points. On every point, there's a mini boss that deals fire damage. That's something Ya kinda están hablando, crazy, acá están super hablando dangerous. del tema del evento And de there's other little- que en cada other, punto va a haber un mini enemies boss. there, right? So other Y estoy opponents. seguro que van a hacer la Other versión de opponents cada on the point, personaje, pero versión try to telaraña. No sé capture si the las vieron. point. Once the Apareció point una is Nobuchi captured versión and telaraña, captured, rather, there's a gate un that Orochi opens, versión you go to the next telaraña. point and you Va a tener win. que bajarse a todos esos Now, bosses you antes de don't llegar a la really gran heal there, madre so the araña. heal is you go back to Meiko in the back, who's constantly getting attacked as well. So you kind of have to adjust your strategies a little bit and go a little bit of back and forth. Go back to heal, protect Meiko a bit, go back to the fight and try to capture. Meiko has Están an hablando de AoE proteger a healing, Miko. like kind of pulse around her constantly Yeah. to help heal people. So that's super cool. So you go through all 4 capture points, and then you get to the end for the big boss fight. That is amazing. Esos atuendos los compras Amazing, con but acero. Yeah. We're not gonna Go too much into it. Talk Yeah, about too much. I want to spoil it so much, but La skin de Kensei se compra y la armadura se bloquea bloquean como cualquiera. So like there's like a lot less stress. You're not gonna fight other players, and it's single pick. We really want to have players to. La que sí tengo duda, cabro, es la skin del Kensei nueva. ¿Esa se comprará con dólares? ¿O va a costar 25.000 como todas las legendarias? And get to something super awesome. So it's really amazing. And basically the way you work is to win the game. Esperemos que el 20 con el crossover, el tema del evento de la araña esté full, loco. Como va a haber mucha más gente, tal vez tenga alta actividad y vamos a poder jugarlo más cómodo. Y si no, ya saben, nos juntamos en el Discord, conversamos y nos metemos todos a jugar el evento y lo llenamos, po. But it's a very interesting game mode. We worked super hard on it. I know like the animation team and the rigging team and all the modders, they made like this amazing looking character. It makes Brian super scared, so I love that. But it's amazing, right? And it's pretty rough. Acá está el modo. I think you. ¿Weón, lo van a mostrar? I mean, okay, yes. Let's be honest. It's hard. It's hard. Mira cómo se ve la Kensei, guachín. Mira cómo se ve la Kensei. Of our test kind of environments leading up to today. ¿Vieron a la Kensei? Jamás la había visto allá en el campo. Use our new crossplay feature to invite some friends from different platforms to come help me. I think I'm gonna need it. So, Esto es como Tsushima. No sé si alguna vez jugaron el fantasma de Tsushima. Esos portales que uno pasaba de niveles. Gapplace dice, vale, sí, papón, con mano plástico enseña armas de evento. Con mano de plástico, sí, tiene una mano de plástico. Hablando así como con... We've been playing this event for a little while now, trying to figure it out, playing it over and over again. And every time we do it, it's always exhilarating. Every single time. We get to the boss, and then sometimes like, oh crap, somebody died. You have to go back and res them and do all these crazy things. It's super fun. So amazing job by everybody. We're super proud of it. We can't wait for people to play it out. That sounds incredible, absolutely incredible. And yeah, I mean, I think the first time we even saw Va a estar hermoso la gama de colores que va a tener el evento. Ya estamos viendo que la gama de colores va a ser entre... I remember playing that live too. That was a ton of fun. Super fun. So yeah, it's a great game mode, and we'll be live again just from. ¿Cómo Only Peak ahí? Starting October 20th. We'll run for 3 weeks. So you have 3 weeks to play and really just get to experience all of the insanity that does exist from there. So I know I'm looking forward to it. I hope you all are as well. So they should. Of course they should, and they will.
So, but you know, you alluded to a bit that there's some more things to talk about. You know, we got some rewards, we got some special things to talk about. So we're actually going to bring on a few more people. We're gonna give you a little bit of a break. Yeah, Then I know you're tiny little coming bit of back. break. You're Yeah, gonna pretty yeah. much be back the rest of the segments. But we're gonna give you a little break. We're gonna bring on some people to talk a bit more about like what went into the map, some of the rewards, all that stuff. So if you're interested, if you're hyped about this, which how could you not be? Stay tuned. So we're gonna do that. So JC, thank you so much. You're very welcome. Appreciate that. So Ya están agradeciendo que se see you terminó, back ¿no? very ¿No? soon, I'll be and- back very shortly, yeah. Right, and don't go anywhere. ¿Qué más queda? Go anywhere. No, dice don't go anywhere. ¿Qué más queda? Faltaron mostrar arma, ¿o no? Ah, no, queda caleta, hermano, queda caleta. Estamos en el 3. Y el 6 ya es el wrap up. Acá está en los detalles del evento. La telaraña de Yorogumo, ¿cómo es el nombre? Yorogumo, sí. La telaraña de Yorogumo. Yorogumo. ¿Qué onda? ¿Se quedaron pegados? Acá está, acá está. Mano, no saben cuánto voy a disfrutar este maldito evento. De verdad. Cuánto lo vamos a disfrutar. Juntos. Los voy a obligar a partirle el culo a esa araña, weón. A partirle el culo a esa araña. ¿Qué les pasó? ¿Se dieron un break los locos o qué? Se demoran nomás, dice Abby. Pensé que deben estar arreglando el PowerPoint ahí los locos. Moviendo las imágenes. Al igual que yo acá con mover todo. Es complicado mover todo, weón. Uno ve el stream y ve... Ahora ustedes ven la pantalla y todo arreglado, pero bueno, igual cuesta mover todo. And we are back. I told you. And we are back, baby. Here we are. So thanks for sticking around. Joining me on the couch now, I have three amazing people who are going to share with us more about this web of the Yorgamo. I said it wrong again. I'm just going to go with it. This new game mode event for Halloween, and you are going to be super interested in all this stuff because man, it's crazy to hear about. So joining me on the couch now is Julien. Vanessa and Anastasia, again, back to talk more about some more of the customization. And, van a hablar más de los custom, de la ropa, yo creo. To share with us a bit about the game mode and kind of what went into that. Julian, where would you like to start? Indeed. Well, thanks for having me on the show, Nolan. Let's start off with the game mode. So JC just got a bit into the details of the game mode. If we want to do a bit of more of a deep dive into, producing this game mode. Ahí dice, ¿viste las figuras? ¿Qué figuras, bro? This game mode was definitely a testament to how the For Honor team is able to stick together and reach a common goal. So awesome teamwork on that front. There were some challenges, definitely, but the passion for the game just prevailed. And Están diciendo que hubieron muchos desafíos haciendo este evento, pero la pasión por el juego, sabemos que los developers de este juego tienen una pasión por esto, lo van a mantener vivo hasta que... What was the initial idea, initial design behind the game mode? So
essentially the goal Van a hablar un here poco was del to diseño create, detrás de cómo an partió todo el diseño de esto de experience that is Halloween, de a los Boston yokai. type experience. And so that was really what we pushed for. What was very important for the game design team was to have a difficulty that was progressing along the game mode. So as you progress, It progresses. definitely progresses. And so they did an amazing job of just balancing that experiencing and making for an experience where Dijeron que lo que más le costó fue crear como la historia de los yokai más el modo de juego, porque querían mantener bien el diseño, bien las mecánicas obviamente, y también propulsionar lo que es Halloween, propulsionar lo que es la araña gigante, bueno, las telarañas, las ánimas, la atmósfera entera. No sé si se nota que le pusieron un cariño brígido, le pusieron un cariño inmenso a lo que son los portales. Do you want to explain a little bit about that? Yeah, well, so Nolan, it's Halloween. It is so, Halloween. It's Halloween. So essentially, the team saw it as an opportunity to kind of break free a bit from the more realistic fantasy and dive a bit more into the fantastical fantasy. Les dijeron los jefezazos de For Honor, de Ubisoft y todo, les dijeron que esta vez le iban a dar un poquito más de espacio para que hicieran algo más fantasioso, así como full fantasioso. Por eso el evento que estamos viendo hoy that's going to make for the ultimate showdown, essentially. So we definitely está tan fantástico, weón. Está tan loco como lo estamos viendo. And essentially expand our horizons creatively. So definitely went for that. And so for the, without spoiling too much, what you're seeing in Market Town, the map where we've got the game mode going, is essentially the result of what's been brewing in Temple Garden map since TU1. And by the way, there's a nod to that transition and that evolution in Temple Garden in TU2. Han cachado que siempre el Garden Temple siempre es como la base de todos los eventos. Yeah, check it out. But essentially. Pero a mí me gusta los developers del juego porque por ejemplo, saben que la gente que está trabajando acá es buena, loco, y le dieron este espacio para hacer algo mucho más creativo en Halloween. Yo no sé cuáles fueron los eventos anteriores de Halloween. No me acuerdo mucho. Pero esto está increíble, po. Mira la ciudad. What the heck is that? Mira la ciudad. Something is definitely it's an array. Nolan, something is definitely up. Well, yeah, I'd say so. Yeah. Oh, se pasaron, brother. So I'll get right into that. So ¡Está! Ese pelo que volaba, bro. Yo estaba, cuando vi el trailer dije, ¿qué onda? Mucho antes. You'll start by encountering some Onibis. These are Mira el trabajo que se mandaron, bro. Pero por favor. Wisps of light that float around in the map. You also have the Urei, which are Está en YouTube, deberías verlo para que compare este evento. Eso sí tiene mayor escala. Eso sí es o tiene mayor escala. Sí, loco. Estoy impresionado. Estoy impresionadísimo. And then a bit of a spoiler, we do have somewhere in the beginning of a map Demon Donkey. Oh, hermano, está hermoso, weón. Did you just say a demon donkey? Tomás Correa dice tiene mucha pinta. ¿Sí o no? Nobody was spared. Nobody was spared. My gosh. So, look for the Por lo general la gente que de los dueños de los juegos, los creadores encargados del diseño, le ponen este cariño cuando viene, no específicamente eventos de Halloween, como cuando quieren hacer una nueva innovación. Onda grande del juego, le ponen tanto trabajo, pero como esto está mezclado con el crossover abierto del 20, le pusieron todo, por loco. Le pusieron todo. 3 for 3, you got it. I love it. There it is. Not rehearsed. Por fin Ubisoft los dejó libre, dice Matías. I'm just so happy he keeps getting that. Staring at you, Sí, se nota igual. En el Instagram los memes que están subiendo, the creepy crawlers, those are friendly. aunque hay bromas que le dicen, se preocupan tanto de subir memes y no arreglar el juego, por ejemplo, no sacar nuevos mapas y todo, pero la gente encargada del diseño del Instagram no trabaja en esto, por si acaso. Ojo, ellos no tienen nada que ver con lo que estamos viendo ahora. And the creepy crawlers
Acá están los computines, acá están la gente que trabaja en 3D, en 3D, vos, loco. Pièce de résistance, you're finishing off with the Yorogumo, of course. Es que, ojo, She gente, is half human, half, este juego ha durado tantos años porque le ponen un cariño y hay una libertad, siempre ha habido como una libertad. ¿Se han dado cuenta que siempre lo mantienen vivo? Es un juego adictivo. Y más encima, con estos eventos le dan mucho más vida. Matías González dice, cuando por fin les dan presupuesto. All across the board, she's awesome. She's awesome. One final thing, Nolan, is that in T1 I mentioned that there were Kappa present. So they're cucumber, entrail-loving reptilian humanoids. So I mentioned fine people here. yeah, I mentioned that they could either be friendly or foes to humans. Where do we land on that? Well, in Market Town, I think you'll find out pretty quickly that they're looking to make cucumber salad out of you. Son Kappa, hermano. As you're progressing through the map. Why you do this? We got the demon donkeys. Cambiaron a los minions por capas. We got these creepy turtle demons. It's the giving season, right? It's Halloween. Halloween is the giving season. Halloween. It's Halloween. It's Halloween. There we go. Okay. Le dicen creepy reptile minions, les dicen, pero en la cultura japonesa se llaman capas. Son los típicos que salían del agua y se robaban niños, se robaban familias. Abimael dice, sí, pongan mapas de dominio. Concha tu madre. Sí, concha tu madre, por favor. Gabs dice, los de For Honor, al ver el presupuesto que les da Ubisoft este año, lo emprendo. Familia hoy se come. Qué wea la fea, está buena. Los sapos pepes al ataque, Tomás. A wyvern, but everybody wanted to interact with him, right? At some point. Imagínate conocer una chica así guapa y que más encima dice, no, yo trabajo de developer en For Honor. ¿Enamora o no? It's really a challenge for the team, and we managed to do it. So, genial, loco. Imagínate compartir con gente que trabaja. Bueno, igual, si uno es novio de una de estas chicas, te debe decir desde un mes atrás, mucho antes, te debe decir, mira, sé que vamos a hacer esto para Halloween. Uno ya lo sabe. Uno ya lo sabe mucho antes. Can you tell us a bit more about some of the animations? Yes. What went into making so, that? as usual, we go to mocap, and she didn't get spared. We went to mocap. Qué hermoso, weón, mira. So you see the animation. The mocap process happened a lot early in the process of realization. So at that point, we didn't have the final model for the Jurugumo itself. So we didn't know exactly what it would look like. So, but the actor were willing to just give it a try, right? So we're trying to get into the mood of Jurugumo. So you can see the bueno, están dando footage de they're put on the Kyoshin, but you will see it in the face-off actually, and it worked pretty well. I mean, we had to push it the upper body a little bit, but I don't know, the vibe is really there. So that was cool. But I have more video as well on the whip process. So work in progress stuff. I mean, yes. So one of the challenge was to find reference, because I'm like Brian, I don't like spiders, but the animation team were just we had to share. La chica dice que no le gusta la araña, tanto con el tema de la araña, pero dice que no le gusta la araña, pero el tema de animación es que lo hicieron hermoso. I got spider ads for a week. I hated it. There's spider ads. I mean, I'm not surprised. I'm not surprised. That was just terrible. Hay preguntas si será un emote. So you can see, yo creo que es parte del escenario. Creo. We work in Motion Builder usually, so that's the tool for the animation team. But for this specific rig and character, we had to use 3ds Max. So it's an animation tool. We can el tema de Kaioshin, el tema de Kaioshin no sé si era como un emote. Yo creo que sí, pero esta araña debe ser parte del escenario. No sé, te están mostrando cómo estaban creando todo. Ah, no, mira. Mira, hermano, está. Usaron el modelo de Kaioshin para la parte del cuerpo de Yomungo. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué estamos viendo? No creo que sea un emote de celebración cuando uno gana la partida, ni cagando, mira el tamaño. Esos edificios tapan todo.
creepy and cool. Yeah, that's it. And the animating something really big. Sácate small, una like, pega, and brother. for Sácate un players, trabajo. That was challenging. First time doing that, so that was cool. Es un And, Kyochen, hermano, la araña. Es un as well, Kyochen. Sí, like, sí, the actors sí, were sí, sí, lo so vi. into it. Rarísimo. We were like, Rarísimo. well, we're gonna have spiderweb in the map, probably, because that's like, Of course, yeah. yeah, theme of the stuff. So we asked the actor to get stuck and just to dress the map, you know, like for sure some minion like. Creo que ocuparon Bender para hacer like, este. Tiene toda la pinta. No sé si conocen, mira, se llama Bender. Really early on, and it really pay off because it Bender. dressed the map ¿Bender? really ¿Blender? well. Like, No me acuerdo cómo se llama el programa. for them. Pero But the mocap shoot was so funny because acá estamos viendo algo. Like it sounds like they're stuck in webs, but the actor were so into it, they were screaming when they were shooting. Like Esto sí que es "Wow!" fijo un emote, Really, like, hermano, mira. into, you know, the motion and all, but we were like laughing. So it was really a cool shoot to do for sure, and it dressed the map. Just Well, as well, so. the life of a mocap artist too. No sé si están ocupando estos mocap para- a giant spider demon. Es and Blender, also ¿no? get stuck in a web and get eaten by that spider demon too, and just all on the same the day. thing. Like it's Blender, sí, sounds Blender. incredible. Yeah, they have a big range of. Yeah, we asked them. To do a They're- bunch of yeah. stuff, so. All in a day's work. All in a day's work. All in a day's work. So, well, that's super cool. It looks amazing. And again, like all that is still just work in progress stuff. It's not even like the final result. Cómo los pica y mueren por veneno. The community needs to understand that. Sí, bueno, después vamos a juntar todas las pistas y vamos a entender qué está pasando. For you, went and looked up creepy videos of spiders to hand animate this thing. And it looks Está hablando que los developers And I am están so buscando sorry los you videos had más to do that. creepy I de don't think I araña en could internet do that. I'm para pretty después sure recrear Brian estas couldn't animaciones. been in the same No. room while you Yeah. Tipo, did porque that. por lo Nope, general that's cuando super hacen cool. la motion de los cuerpos con los But the good personajes, thing le is, ponen like, esos we don't trajes have para to poder look at the real grabar lo que es spider, 'cause that la would caption have del movimiento de gente real. Pero cuando son animales no le van a poder hacer eso a una No, I araña. don't know if we can do that. But Por eso I hicieron will su- know Little that- mocap, su- you know, like sensors on it. Just Su really búsqueda de 1000 videos, por loco. Okay, well, De, For just yo creo que actors. arañas de Brasil, no sé, que No, esas ya que no, son no, las arañas del coco que son del porte de mi cabeza. Oh, wait for next year. Well, again, looks amazing, super cool. So thank you, Vanessa, for sharing that. And Anastasia, too, I know some work went into. Obviously, it's a game mode event. We got Halloween. It's going for 3 weeks. There's going to be a free event pass running at the same time. And there's some really cool new assets into that. And Anastasia, can you share with us what went into the assets? And Yep. Yeah, sure. So for this free event pass, we have ¿Vino el pase? ¿Vino el pase? wonderful things that we want to present you, and they're exactly these ones are dedicated to a kappa. It's our beloved creatures that really Kappa love hounds battle cucumbers, outfit. and they can be friendly, can be not. So be careful. again, we blame Julian that they're not. Okay, it's some. You need to it's some- feed them. With Ya, esto creo que es gratis. Esto creo que el pase es gratis. This is what happened. All right. Miren ese diseño de la capa, hermano. Yeah, yeah. ¿Vieron, So vieron, they're vieron el living muslo? in the ponds, El Chihuahua, el muslo del Chihuahua. and you have all these beautiful effects here. So basically, everything that we created for this season was united with this Japanese ¡Por theme. favor! And every single piece was created with the respect of Japanese culture. We use like a lot of things from Japanese folklore, all the demons. Está buenísimo, and, hermano. El piso salía el capa de abajo. Modo pantano. something interesting. And even though some might look Oh, weón. pretty Está buenísimo, funny, hermano. but some of them are really, really scary. So enjoy. De verdad, yo ya estaba feliz. And, Bueno, but ya that's estaba not feliz con la all, though, Kensei. right? We Con el actually evento, have ¿para qué beyond decirte? just the Y le event siguen poniendo pass, cosas. which, again, you can earn Falta the las rest of the armas. event pass just like any other Falta one. la arma, ¿no? ¿Van a haber armas? It's just like, you know, battle pass points, but we actually have unique assets just for the game mode, right? Just for the Web of the Orgamo game mode. Do you want to tell us a bit about those? Yeah, sure. So we have 2 ornaments. Oh, que está hermoso, weón, de One verdad. is like regular one. You'll get it if you find the strength to go there and fight Jaragumo. And if you have enough skills and a lot of luck and you defeat her, you'll get this wonderful ornament with glowing eyes. Gotcha. Now, I feel that there was maybe a bit of a personal attack at me since I haven't actually beat this mode yet.
Are you trying to say that I'm never going to get the shiny? Esa máscara la reciclaron del evento del espejismo del desierto, loco. Esa triple máscara con fuego. Oh, I need. Yeah. Okay. Weón, ¿vieron esas arañas, papá? And now with crossplay. Yo no sé si exagero o me gusta demasiado todo el bueno, es que me encanta Halloween y los demonios, los yokai, entonces para mí esto es pura salsa. If I'm not mistaken, too, those shiny ones really they looked a little bit like the Faltan emotes y ejecuciones, pero eso en el próximo live. ¿Cuándo es el próximo live? These ornaments are based off of the awesome friendly creepy crawlers. Ah, ejecuciones Halloween. Just for Brian too, yeah. Just the friendly ones that can La just hermosura crawl, sit on máxima. the shoulder, blow up. Yeah. You can pet them. Okay. Just pet them. Well, it looks great. So you have, so to recap then, you have an event pass that's going to run throughout the Weón, entire este evento está length pero of the mode. enfermo, loco. New mood effects, battle outfits, and ornaments. You have the 2 unique ornaments you can get just by playing the mode. One for playing but losing. If you lose, which, let's be honest, it's going to happen. And then one for actually succeeding and completing the mode successfully. So that's really cool. So a lot of reason to get in there and play. But we have even more because this is, I mean, you mentioned the season of giving, right? It's Halloween, which apparently it's a season of giving now, which is fine. So we have even more because there's another bundle that we have planned for you all. Mira, están diciendo que tienen otro bundle más. October 27th. Otro bundle más, hermano, ¿de qué? Really cool, unique content that you can buy for for each hero. There's going to be an illustrious outfit, a mythic outfit, 2 executions, and a paired emote. 50.000 de hierro, hermano, pero ¿por qué tan caro? ¿Por qué tan caro? ¿Pero qué les pasa? Go back and buy the bundle for that hero. It's going to adjust based off of anything else you own. Weón, es tan hermoso, pero está carísimo, qué mierda. In the show, so if you want to see more on that. But I'll be honest, this bundle contains the most terrifying thing I think we've ever produced in For Honor, more than the Yorgamo. It's that darn mythic outfit that gave the demons. If you don't believe me, trust me. Hermano. You check it out, you're going to quit Hermano, it, está bueno. turn off all your lights, put on your headphones 3 a.m. in the morning, and just look at what we made. And I don't know, Pero ¿por qué tan caro, it weón? haunts me, so... You'll all see. Or maybe it's just me. I don't know. Ya, la de la calabaza no me gustó mucho. La de la calabaza que sale así como... Que sale como disparando, no... So thank you all very much for joining us, and thanks for tuning in. Ah, vale, pensé que era como... Lo mejor el gesto de doble. Pero muestre, ¿no lo van a mostrar? ¿No lo van a mostrar la animación? So you don't want to miss that because it's a lot. It's a lot of patch notes, so you're going to enjoy. So thank you all again, and anything you want to say before heading off? Absolutely. Estoy podrido, hermano. No sé, Big shout out. Primero en la fila la Kense me voy a comprar. Pero más allá de eso... Nice. Yeah, no, I enjoy. Good luck. I'll say good luck, maybe, because it's hard. Yeah. Difficult. Yo por lo general no soy muy fanático de las arañas. And skills. Pero vieron esa que salía... ¿Vieron esa que como que le pegaba la lanceta al lado y como más telaraña? Se ve hermosa, po, weón. Que cómo no van a comprar todo. Bueno, vienen los parches. Aquí van a ser... Aquí viene el buff o el nerfeo. Si ven que muevo algo es porque estoy revisando si estamos en vivo. Si estamos en vivo en YouTube, porque de repente se corre, no sé por qué, por baja wifi, no cacho. Bueno, hasta ahora, ¿qué les ha parecido todo? A mí me ha parecido increíble, weón. De verdad, me ha parecido increíble el tema de todo, weón. Me dejó con la bala pasada el tema de las ejecuciones, brother, que estaban... Yo no sé qué dicen ustedes de cómo se va a comprar la skin de la Kensei. Yo estoy obsesionado con la Kensei, les digo. Esa me la quiero comprar, pero ¿qué va a costar? ¿25.000? ¿O va a ser con dólares? Soy capaz de renunciar a las ejecuciones por comprar a la Kensei. Gameplays, notas del parche. Eliminaron a Nuxia porque nadie la juega. Gracias por ver.
Roberto, 50.000 de acero, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántos días tenemos? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como 7 días. Imagínate, hermano, sacar a Nuxia. Así la weón, la sacan. Cara de palo. Cara de palta, así. Chicos, les pedimos disculpas masivas por Nuxia, que es una mierda. Y no. La vamos a sacar. No pueden sacarla porque no la he ocupado nunca, brother. Nunca la he ocupado en línea. Alguna vez que sea tengo que ocuparla. Ya, aquí ojito, los cabezones de For Honor, para que desencriptemos lo que son los parches nuevos. Ahora Midjay hace una mierda de daño. ¿Se imaginan? Por favor, no nerfeen a Midjay si cuando... Midjay tiene daño, pero cuando cambia la doble arma, el daño se le va a la B, por hermano. No tiene nada. Good to be back, yeah. Awesome, great. Always fun to be here. It is Always so fun to much be here with you, Nolan. Oh, thank you Always so fun. much. Cat Place dice que no me toquen a Valkyria. No sé qué hacer. A no ser que sea un buff. Claro. It's incredible. I love it so much. So, but, you know, community, I know Gustavo Roman, de verdad me decepcionó el evento. Armadura es lo mismo que las que ya existen, solo le cambian el colorcito, el modo de juego, para pasar el tiempo bien. Pero no pasa nada que tenga que matar bots. De que tengas que matar bots. Sí, bueno, yo creo que tienen tanto trabajo con hacer las nuevas skins de las armas, que los nuevos héroes, que los parches, ejecuciones, que mínimo algo tienen que dejar igualito para no explotarse el cerebro. Y eso es el tema del juego. Avi dice, ñe, las armaduras están ñe. Gameplay dice, parche, be like, nada chico, bufiamos a Chino y Pirata porque lo veíamos muy débiles. ¿En serio? Mira, Gustavo, a mí me... repiola la skin, de verdad, brother. No estaban así guau, pero a mí lo que me gustó fueron los capas de abajo, los demonios que salían del pantano, están buenísimos, eso me encantó a mí. Lo demás, como saben, recuerden que es un grupo de trabajo pequeño, no es el medio team, así que yo por lo menos agradecido. Mandías dice, por Dios que no. ¿Que no quieren que bufeen a la pirata? Yo creo que se necesita un buff, hermano. Es que la nerfearon feo a la pirata. As you all know, we recently updated the end flow. Totally revamped the whole screen, but we noticed there was a piece of feedback that we received from the community. They wanted a skip all button, so we said okay. So you'll have a skip all button now. We just said okay. Viste, chicos, es verdad igual, es verdad porque... So, a ver, we have a little video you can see here. So a ver, during that you can now just hold and... De verdad queremos que... Get you in a few seconds faster so you can equip... Da, hermanito, vaya nomás. Scavenge at the end of the match and... Más tarde vamos a volver con stream de jugar para que estemos jugando. Love it. We're always improving. Always. Yeah, and we also have some new retrofits coming. Pero a ver, mira, pensemos. ¿Qué queremos nosotros? ¿Algo que sea momentáneo o algo que dure harto? Yo creo que si los developers no ocupan todo su tiempo en hacer un nuevo evento así como ya super dominio con nuevas mecánicas y todo, si lo ocupan en nuevas armas, en la skin, en la nueva armadura que tiene la Kensei, las ejecuciones, por ende, algo va a fallar siempre. Pero por último hacen cosas que obviamente les va a dar dinero porque cuesta dinero tener las nuevas cosas para que el juego siga viviendo. Mira, nuevas ejecuciones. You'll have some new retrofits for the newest heroes in the game. Mira, tenemos emote doble. And it's amazing. Yeah. Like, wow. Yeah. You can have a concert on one side, a dance party on the other. Like, You can. What beats that, right? Prefiero la fea armadura de la anterior temporada de Valkyria que esta, que está horrible. Cuando están hablando de la armadura, están hablando de las capas, ¿o no? Las de color verde, ¿verdad? Like I said, roll up your sleeves, all. Get ready, because we got some patch notes to do.
JC, I hope you're ready because this is going to be a bit of a marathon. But... Yeah, a little bit, yeah. So we can raise the roof and get to it, so it's going to be good. All right. Bueno, acelerar la pantalla de info después de partida. Vamos, increíble parche. ¿Y por qué no ponen un botón de skip? Porque tiene que cargar el mapa, yo creo, por hermano. Yo creo que tiene que cargar algo el juego. Piensa que estamos conectando el mapa y gente que está online. Voy a estar jugando con alguien de Brasil. Igual yo creo que algo se debe demorar en enlazar eso. Pienso yo. Ya, aquí, ojito. El topito inicialmente. A ver. Déjenme sacar mi cámara para... Added Dodge, pero ¿por qué todo Dodge Attack, hermano? Pero es que el Dodge Attack hace mierda el juego. A mi amigo se le está echando a perder el micrófono, ¿vieron? Zanhu, Nusha, Shaman, Shaolin, and Meiji. So for Nusha and Shaman, like we just upped them by one frame. No van a añadir más F-Times de invulnerabilidad al esquivar. Nada, van a baitear como un psicópata. Peacekeeper, Shaman, Nusha, and Zanhu on their side dodge attacks as well. So with these, like the only one that's a little bit changed here is Shaman. That's at 233 instead of 266. But overall, we've added them, so it makes it easier for you to do dodge attacks and actually dodge attacks with them. I know sometimes people were like, yeah, it's kind of hard to, it's hard to use in group fights or whatever. This should really help out. Nice. That's pretty good. Yeah. Next up, we have Kensei. So Kensei is a big winner in this patch. Sí, mira, ven, el Kensei lo van a... El Kensei le van a poner algo bueno. El Kensei salió ganador en este pase, loco. Salió victorioso. ¡Oh! Bien, weón, mira el Kensei, hermano. Gustavo Roman dice, sí, eso también me gustó, ese efecto la verdad está bueno, lo vale jugarlo, también esperaba las ejecuciones del año pasado, no las conseguí todas, y los destacados de vampiro zombie, etcétera, el emote sin cabeza. Sí, hermanito, bueno, yo creo que todo igual, no todo alcanzan a tener todo, bro. Algo delicioso nomás. Top Heavy Opener is now 800 milisegundos. Cache, bajó de 1800. Hermano, ¿vieron? Yo quiero ocupar al Kensei. Y justo iba a partir a ocupar al Kensei y ahora le pegaron su buff, pero enfermo. And also gives them a new GB punish as well. So when you land a guard break on somebody, you can get the top heavy now, which is super amazing. We've also sped up the chain top heavy a little bit, reduced its damage, again provided a bit more offense, makes things a little bit faster for Kensei, getting into his mix up a little bit easier. And we've also sped up the side heavy finisher. So these are the versions that you use when you soft feint. Bueno, le han subido velocidad, bajado un pelín el daño, en varios ataques ni tan mal. Sí, pero me gusta porque lo van a dejar menos pesadito al Kensei, bro. Siempre lo he encontrado un poco lento, un poco pesado. Sobre todo que me gusta el Orochi. Pero de verdad no me preocupa que le quiten un poco el daño si lo van a dejar más ágil. Y le va a ir de anillo, hermano. Le va a ir de anillo al dedo ahora que viene la nueva Kensei. Qué buena, weón. Qué bueno que me alegra que al Kensei le pongan cariño, brother. Gustavo dice, ojalá las metan también, sigo con la esperanza. Sí, bueno. Sí, bro, sí, yo creo que sí. La de la calabaza siempre se recicla. Bueno, vamos a verlo. Pero por lo general son 50.000 de hierro, brother. Onda para que te alcance todo. Acero. Acero o hierro, no me acuerdo. No han aumentado más el stun después de golpe, más ganqueos accidentales. Sanhu changes. Mira, ahora no vamos a poder interrumpir a Sanhu con un ligero, weón. You actually have to stay there and take the mix up and get there. So that's like really important. Really should really help Sanhu there quite a bit. We've also added the fact that these heavy finishers can now soft feint the guard break to be able to catch roll attempts. Because with these changes, even with those changes,
a lot of the time, if you're playing Más encima le bufearon el tema del golpe con esquive. O sea, igual últimamente, no sé cuántos Sanju han visto en línea. Yo igual he visto no tantos. It was always a bit of a disaster. It didn't make a lot of sense. So with that, at least you get a lot more pressure again from going to finishers, especially the heavy A ones. Sanju no le apuraron interrumpir su pesado de cadena con un ligero. Sí, bro. Parece que vamos a ver harto Sanju ahora. O sea, sé que no es tan brutal, pero una de las falencias que yo encontraba a Sanju cuando lo ocupaba es que te interrumpía muy fácil entre medio de dos cadenas, bro. Entre medio de la cadena que tiene golpes de 2 máximo. We gotta pace ourselves, too. En bola vemos Sanjus que estén spameando menos el de área y estén jugando más con las cadenas. Mejora de recuperaciones, llamado del pesado directo o rotura de guardia. Bueno, ese es el plan de juego de Sanju, así que lo bufearon buenísimo. No me toquen a Yang, a ver qué pasó. Oh, le bufearon el ahorque, hermano. Le bufearon el ahorque, ahora te va a ahorcar como... Gustavo dice, traigo 20.534 de acero. No, de hacerlo, perdón, de hacerlo. Si me alcanza, solo que ojalá las metan como tú dices, bro. Me caes bien cuando ya cross, a ver si jugamos uno de dominio. Pucha, bro, obvio. Y adivina, también me llamo Gustavo. Eres mi tocayo. Soy Manta, mi nombre es Gustavo. Which is the zone attack that you do after a parry, right? Is now 600 MS down from 5. So, pucha, ¿qué le están haciendo al abuelito? Bajó de daño y el arcar, pero bueno, eso es muy situacional. To be able to dodge it. It's a big white sweeping unblockable. You need to be able to get out of it. Very few characters have. Ustedes saben que Yang tiene una perk que le aumenta el daño cada 3 segundos, hermano. Pega fuertísimo. We want to give you a little bit more time to dodge out of it. Sifu Swirl, which is the zone Lo nerfearon. Le bajaron un poquito el daño, pero... But it helps with it being a little bit more reactable, a little bit easier for your opponent to see, for people around you to see. Again, it's a big, wide, sweeping, unblockable, so we kind of wanted to get there a little bit. And then finally, there's some damage. Bueno. So top heavy finisher now deals 30 instead of 30. Ahora bien. And the side heavy finishers now deal 28. A mí me encanta el ahorque de Yang, hermano. Encuentro, pero más roto del juego. These attacks are super strong. Again, really big, white, sweeping, unblockable. So you gotta be careful. And so we wanted to like lower the potential there a little bit. Oh, well, I appreciate that as somebody has to. Y también le bufearon el tema del ahorque, que muchas veces uno hace el parry y ahorca, y uno de repente falla el ahorque. ¿No le ha pasado? Como que quieren apretar cuadrado y no lo agarra. Ahora creo que extendieron a 700 milisegundos para hacerlo. Vamos Shinobi, a ver. There might be more changes coming as well to Shinobi in the future. But for now, what we're doing is the Shadow Strike. So that's the parry punish after, when you press light, rather, during a parry punish, right? So we fixed back in the day, we fixed an instance where you could like kind of unlock and do it. There was like this weird tech. Cero, perdón, dice Gustavo. Sí, yo también estoy confundido, hermano. Le digo hierro, le digo acero, le digo cualquier estupidez. Figured out a different way to do it. So to be able to fix it. Chao Strike can no longer chain on miss, ¿en serio? Remove the chain on miss on it entirely. So if you manage. ¿Quién conoce más al Shinobi para explicarnos lo que es el golpe, el Chao Strike, el golpe de sombra? So that should really help on a heavy parry that was like way too strong. And then Sickle Rain now feeds more damage. Cacha, Sickle Rail inicial ahora le... Like it's a tricky thing to remove all those loops for now. It's something we're investigating. Ya, pero le subieron venganza, tiene más factor venganza ahora. It's so problematic. We've massively raised the amount of damage that they Ah, no, perdón. Ahora le fedea venganza cuando le pega a la gente. Damage or revenge? Revenge, sorry, yeah, revenge. Sorry. Sorry. Sorry, yeah. Thank you for clarifying that. Hermano, hicieron mierda al Shinobi, So it counts as if you dealt 55 damage, which I think you'll hicieron mierda al Shinobi, weón. Gotcha. Okay. Mal. We have other changes. So first up, we have input comfort changes. Right? So for Warmonger, Centurion, and Warlord, we've did for. Oh, pobre Shinobi, bro. We've increased the window where you can perform their parry punishes after a successful parry, so that it's a little bit become more comfortable. It's easier to do
You don't have to like really mash and buffer it like crazy. So Sí, sí, es castroso el chino. Me gusta, pero igual es castroso, hermano. Sí, es verdad. To travel when you backstep light openers, right? Because they have superior block. What ends up happening quite often is that you could like Warmonger, Centurión, Warlord, Black Player y Jormungandr. block it, you will win, and if it missed, you just missed and you were super safe. So by reducing Vamos desbaneado de competitivo. No, eso es mito, weón. Si no, nunca he estado baneado de competitivo. Pero el rey de los castrosos sí, hermano. That's a good thing, number one. But we've also buffed the speed of his zone attack to 600 MS, down from 7. So it's a neutral zone, costs a bunch of stamina, but it's one of those things that we wanted to see if BP could have more ways to open up opponents and do front dodge bash all the time, right? So with this, we're going to see if that works. Pobre, si era Tier S y sigue siendo bueno. Sí, no, si aunque lo buffeen, le tienen que pegar un buff muy pesado. Muy pesado, hermano, para que baje a medium tier o... Bueno, para que hablar de low tier. Yo creo que low tier jamás, yo creo. El rework que le hicieron lo dejó medium para arriba, fijo. O A+, no sé. Don't worry, Yorm players. Don't worry. We didn't forget you last time. Just these things were planned, and like sometimes we run out of time, so we have to do what we can. But yeah, so at 20 stamina, way better zone attack, and we've also adjusted the attack trajectory. So by that I mean like hitboxes. It's just that term that we typically use because it's not really hitboxes. It's really like weapon trajectory. You're swinging your weapon to hit people. Yeah. So we've adjusted them for zone attack and ¿Y qué le hicieron a Jormund? side heavy attacks, so that they can hit people more reliably that are external to you. Cacha, hermano, ahora el Jormund no requiere 60, requiere 20 de estamina para hacer el de zona. At some point, soonish, we'll be able to get there. It's not in this TG. Spoiler alert. But we'll get into it, yeah. That should be pretty cool. Is it soon TM? Yeah, soon TM, right? Okay, gotcha. We actually found... Uf, en el reward de Valkyria, el zonal le bajan el coste de estamina y por fin podría limpiar seguro. I think there were steps, I don't know, but we found them. Qué buena, weón. Yeah, we're gonna have to... Bueno, qué bueno que le pusieron a Valkyria su faso. Yeah. Okay, so next up we have Zerk. So for Berserker, Boar Rush, which is Berserker's sprint attack, it now has uninterruptible stance. That's armor, but we still like to use the appropriate word that we actually use in game, which is Berserker, Nuxia, Gladiador y Pirata, a ver. So you can use that sprint attack to really jump into the fray, jump into enemies, use that to really initiate. ¿Cuál es Boar Rush del Berserker? ¿El que rueda? ¿El que rueda pegando con las hachas? Ahora no es interrumpible hasta los 400 ms. So we've reduced the guard break vulnerability on our zone attack to 100 ms instead of 5. It was a bit of a weird leftover, so at least at 100, it's a lot safer to throw out, and you're not going to get guard broken all the time when you're using it. Mira Nuxia. We have also made that Fushina Ictus, which is a toe stab. When you use it in chains, now it's 500 ms instead of 6. That's a big buff for Gladiator. Faster attacks there. It's also kind of a chain reset, so you can like throw a bunch of attacks, go into toe stab, restart your chain, get into it. At 6, como el zonal de Berserker es ininterrumpible. Deberían pues ponerle más cosas a Nuxia, hermano. Muchas más cosas. Yo creo que Nuxia deberían sacarle esa estupidez, deberían bajarle el daño del reflex de Nuxia para que no sea el que tenga más daño del juego. Y va a ser lo que sea confirmado, brother, pero ¿por qué es bloqueable? No entiendo. Pésima idea, weón. Ya Nuxia es un personaje complicado, de los más raros del juego. No le pongan más cosas que la haga ser más elitista. ¿Sí? En Pirata removieron el soft paint a romper guardia from the Cavalier Dance. ¿Cuál es ese movimiento? Yo no me acuerdo, weón. So we've decided to remove it. Hopefully it'll help, like, it'll be a little bit easier to manage for a lot of players. So we're kind of lowering the power level of Pirate there a little bit. Vamos, Pirata. Ahora cuando tira su dash, imbloqueable, no puede hacer amago. Fácil. O rotura de guardia. Tiene que amagar con círculo. What that means is that we want pirate players to be a little more skillful and think more when they're using their attacks and going to that pistol blast. We know that it's really good. It interrupts armor. It does a bunch of really good stuff. Ya, pero igual le queda la estocada al estómago. Esa sí la puede cancelar con soft feint. You should no longer be able to grab the guard break every Y la single weón, nerfearon más a la pirata, hermano, que le saca. Ahora hicieron el Pistol Blast, le hicieron que se demorara más.
or you do your pistol blast and you get a slightly worse mix-up. So you kind of have to like be smart and decide, do I trade? Ah, eso es un buff, eso lo subieron, eso es una mejora. El de los 300 ms con la pirata es una mejora, ¿no, bro? It's a complicated explanation, but it should help at least like reduce the frustration against Pirate a little bit. Y ahora cuando te dan con ligero pistola, le asegura otro ligero. We have one more. ¡Wow! More guard break changes, right? Oh, just a little thing we can maybe skip. Just a ton, yeah. Do you want Qué to- buena, weón. we talked Muy buena, muy A buena. little bit, yeah. So, in the previous testing grounds that we've done in the current season right now, we had a change for counter guard break that basically ended up having the person that did the counter guard ¡Oh, break mira, 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 recover mira! one frame earlier than Cambiaron la before. rotura de guardia, bro. We've seen a lot of videos from Ahora va a ser- competitors explaining why this is a great change. It doesn't seem like much for a lot of players, but when you get into the deep of it, it's a big change. Bro, mira, mira lo que le hicieron. Ahora hay que reaccionar más rápido a una rotura de guardia y más encima Able to push it live in this. no te va a tirar tanto para atrás. Week. Yeah, Por next ende, week, no right? todas las veces te vaya a caer de un puente si te hicieron rotura de guardia cerca del borde. To live, the next one can almost never happen. But we got lucky. The testing grounds was super early. Ahí vamos a analizar viendo lo de la And we got pirata, bro. good feedback very, Cuando lo very pongan, early. cuando lo So muestren we were able to gráficamente, push porque it por live puro in the texto next igual. one. But I would say, do not expect this to happen. Hermano, every pero time. ojo. This is a very rare occurrence. Right. But we're super happy. We're really happy that it worked well. So Hello, kudos Kiki. to the team, and thanks No, to no le hicieron everybody cambio a for todos los testing that personajes. out and really giving us really good No, feedback. faltaron. Pero, weón, ojito que ahora, mira, ahora se está reaccionando a... Ahora se está reaccionando un poquito más rápido a la rotura de guardia. We're gonna go over Sí me it a little reduce bit lo que es el more, but backwards, que le tira para atrás. whenever there's a testing ground, No creo we're on que the sea tan floor. brutal. Igual nos vamos a caer de los puentes si hacemos wire break cerca con borde, pero... We watch the creator videos. Yeah. It's all amazing stuff. So it's really good. So keep giving that feedback, everybody, because Yeah. maybe your dreams can come true one day as well. One day. Maybe one day. All right, ¿Qué más is está pasando, is that güey? about it? That's it for us for the patch notes right now. Holy crap! By the way, are you okay? Because that was a lot. I'm fine. That was Yeah, a lot. I'm fine. I'm okay for now. I think we have more stuff to go through in the next segment. But Yeah. for now, I'm feeling pretty good. I mean, when do you sleep? Me dejó un poco Never. Ask my wife. friqueado lo de la pirata. Me preocupa, no sé qué le hicieron. La pirata ya la nerfearon feo. Man, well, it's incredible, and I'm sure like the team, you know. Yeah. put a Honestly, like the ton team, into that. like I make it sound like I'm doing this all myself. There, Yeah. we have a team of game designers, people that are like amazing at what we do. Kiki, te perdiste unas cositas, te perdiste pero unas bellezas, los capas del suelo. Por favor, después ve la repetición, pero es que en verdad mostraron unas cosas que te van a enamorar. En serio. Ahora tiene animaciones de los capas salen del suelo cuando uno está parado en estancia de quieta. La nueva Kensei, la araña, el evento. Las skins de todos los personajes nuevos están, pero... Wow, there's so much there, so much to look forward to, and you're only one Gab week dice, away solo from entendí all que of Shinobi that. será menos molesto So, yeah, y podrá joder I'm peleas excited. como te I can't enganche wait mal to, y te dé hop venganza. on Así this es. and get to try out all that. So, Y es, hermano. JC, just thank you so Hicieron much for cagar sharing a all Shinobi, that. bro. Lo mataron. Stick around though, because we already. No lo mataron, pero lo bajaron we got another segment bueno. coming up. I'm gonna tag in, with Kiki dice, tag ¿algo out para with Samurai? Brian, and he's gonna come, and JC, I think Pa' you're todos, hanging Kiki. out, and A todos. gonna talk to some testing grounds. very Los soon, capas so yokai, stick sí. Ahora around. cuando uno está parado quieto, la nueva vestimenta es verde como con musgo, tipo saliendo del pantano, y más encima aparece el pantano en tus pies y aparece un capa abajo que asoma la cabeza. Está bellísimo. Te va a requerir 50.000 de hierro para comprarse las nuevas ejecuciones de Halloween, que es de una araña que te clava como los pies en la cabeza y más encima te cubre de la araña. Hay unas cosas de calabaza, emotes dobles. Bueno, está bellísimo. De ahí viene la repetición. Vamos en 5 de 6. Testing Grounds ahora. ¿Saben qué? Últimamente igual estaba pensando, obviamente para la gente nueva del juego, una rotura de guardia cuando te agarran, sacarte el agarre, igual es complicado, pero para la gente que ya lleva tiempo, yo siempre sentí que era muy fácil sacárselo de agarre, weón.
¿No les pasa? Si uno lo está esperando, facilísimo. Qué bueno que lo bajaron un poco eso. Gap dice, todas las armaduras de esta temporada son solo bonitas, la de los samuráis, todas las demás horribles. Yo en mi caso estoy enamorado de lo que está pasando, weón. Sin ponerme exigente ni nada. Muy bueno, weón. Perdón. Paré el video sin querer. Encuentro que está brutal, brother. Encuentro que le pusieron un cariño para hacer Halloween. Repito, no hubiera sido tan cabrón este evento. No hubiera sido tan cabrón si no hubiera estado mezclado con el crossover abierto para el 20. Por eso es que está tan cabrón todo. Pero sí, bellísimo. Me encantó, bueno, la verdad lo quiero todo. Pero si no puedo tener nada, lo único que quiero es la Kensei 9. No sé si le vieron los tatuajes, weón. Tenía el brazo lleno. Tenía hasta acá y tenía los dedos pintados negros con tinta. Ahora me dieron ganas de teñirme los dedos, weón. Hermano, se viene cosplay de esa. Claro, cuando el cerebro lo adquiere, ya ni piensas. Pero no vale, mi cerebro es liso. No sé, bro, de verdad. Este juego... No sé, la otra vez en Discord me hablaron que... Yo preguntaba, ¿cuándo va a haber un For Honor 2? Siempre decía. Y alguien me respondió, no me acuerdo quién fue. Me dijo, weón, con todos los cambios que le han hecho al juego, ya se siente como si fuera un For Honor 2. Y siento que le dan buen refresh porque... Por favor, ¿qué otro juego han visto que lo mantengan con vida tanto tiempo y tan bien? No sé, por ejemplo, para Halloween ahora está saliendo el Dead by Daylight, que es el evento de Halloween, el Red Dead Dimension, Deception, no sé cómo se... No me acuerdo la muletilla. Pero este juego lo mantienen bien, weón. Lo mantienen súper bien. Gaps dice, bueno, eso supongo que serán los reworks. Mira, acá viene el Testing Grounds. We're here with JC again, and Buena, Gap, tú me lo dijiste, ¿viste, hermano? No problem. I saw you in the back cracking up. JC, how you been, man? I'm pretty good. Ah! What's going on there? Oh, jeez. I should have a real eye behind this. Voy a tirar un bufoncito por eso. You okay? Okay. Yeah. So we're talking. Bufoncito. There's all this candy, and I've overindulged. Yeah, as you can see. It's a bit of a problem, I see. Yeah. No, it's not a problem. It's a solution. Yeah, that's true. Yeah. Yeah. Otro bufón. It's a mindset, right? But we got stuff coming to testing grounds. We're doing stuff with dodge attacks. Yeah. Apparently. Yeah. That's kind of a little bit Y technical. ahora parece que van a explicar ahora el tema del rework. Yeah. So those of you who don't like technical stuff, too bad. You're gonna like it. Yeah. Right? Okay, so let me get into it. We're doing something, right? So with this testing grounds, we're testing something a little bit different. We're doing dodge attack updates and dodge like. No sé si dijeron que hasta año 10. In general, right? ¿En serio? So we're doing this. ¿Y qué va a pasar en año 10? We've been seeing it quite a bit online, and we've seen it ourselves as well. Like we're not blind. Ya, entonces este Testing Grounds va a ser completamente dirigido a los dodge attack. Que lo que, por favor, ¿qué es lo que más vemos en línea? ¿Qué es lo que más vemos cuando estamos jugando en línea? Los dodge attack. Because you parry them, you get hit by a little light afterwards, nothing much happens, and generally it's like, well, it feels like it's my best. My best option is always to do side dodge heavy, right? There's a reason why dodge heavy is. Viste, aquí te presentaba está dando eso, weón. Que su mejor opción siempre es esquivar con ataque. Todos hacen eso. Right? Yeah. But then the thing is, yes, just parry, but the problem ends up being that risk reward matrix I was talking about is kind of the unbalanced towards the defender, right? Because you do it every single time. Your opponent always has to feint to neutral, parry, get a light. You throw another attack, your opponent still dodges into a heavy, and rinse and repeat, right?
So we're trying to solve that issue a little bit. Hermano, ¿qué going le into hice, it where weón? it's Espérate, more transformaron el favored parry a, towards a los the pesados attacker, en more siempre favored parry towards ligero. Skillful play. We want players to do side dodge heavies when the side dodge attacks in general, right? When the Espera, fear is ojo, the ojo, por best favor, hay que tool in analizar esto. situation and not Esto es un cambio the gigante. default Es response demasiado to grande el every cambio. single attack Yeah, your it's not opponent like throws. this is safe. I'm Exactly. gonna do it. No, this is safe. Right, exactly, right? So we're going towards that. And on top of that, we're also looking at dodges themselves and adapting some of the things there so that Ya, mira, a ver, analicemos, mira. a door towards better mix-ups in general, right? Right now, one of the big Vale, issues que ahora that we puedes have castigar is siempre that los when we esquives. do Está undodgeable generalizando. attacks that are not from front dodge, Sí, pero ojo, we están. have to have at least two Creo que stances si te hacen un every esquive single con time. golpe pesado, Because siempre que uno otherwise, lo what you parree, can se do va a with transformar a lot of heroes en is un just parreo ligero, walk bro. in one direction, Va a poder castigarlo con un dodge golpe into the pesado de other, vuelta. and then Si es que you no me end up equivoco, lo que estoy leyendo bien. blocking, a side dodge attack. Like if it's a single direction, right? If it's only top, for a lot of heroes, you can just block top and then side dodge. Right. And then you beat both the bash and the undodgeable. So that's a bit of our problem here, and it's really forcing us to spread Pero out ojito. all across the stances all the time. Mira, ahora So la we're parte looking at a tercera way dice, that no we're- todos los we're héroes doing ahora something después de un where dodge attack van a we're poder gonna- mantener su this is defensa. going to be less of a problem. That's one of the things we're going to be testing. Hay muchos héroes, sobre todo asesinos, que son los más rápidos, que después de los dodge attack pueden mantener la defensa. Creo que ahora van a nerfear esa wea brígido. Does it matter? Just go to the PowerPoint there, and then we can go into it. Dead magic All break. right. So first of all, the first thing we're looking at is whenever you parry a dodge attack now, you will always be able Pero ahora to pueden parry retrasar el a input y heavy hacer attack. juegos So the mentales. same thing as if you were to parry a light Oye, qué attack. loco, bro. El cambio, So here súper we're saying, fuerte okay, el cambio para el juego, hermano. Pero si lo que más vemos siempre es el dodge attack. Siempre. The trade-off in damage is going to be a bit better for the person who baited the dodge attack, basically. Me preocupa, You loco. have to think a little bit more about it. Then Basically to flipping it from like doing that heavy parry and eating a light to doing a light parry and ¿Cómo yeah. sería retrasar un input en un dodge attack? ¿Dejándolo apretado? problem here, and you're like, I do a dodge attack, I don't care if I get parried. Yeah. Now it's like, okay, now it's a big deal. I gotta actually think about it, right? Right. So if you want to see, like, you can try it out, Alex. Yeah, but Oh yeah. Okay. So we have a bit of a technical issue here. We can go back to the PowerPoint yes. and keep going through it. A mí lo único que me destruía era en Mortal Kombat cuando Chiva. Side dodge Pero- they're not light parry punishes, right? So every time you parry a side dodge heavy, you can get a heavy attack. It's also applied Todo lo to que side le dodge hagamos bashes as parry well. a los So dodge on attack side ahora dodge se convierte en un bashes, you can no castigo longer con un cheat on pesado de this, vuelta, and they're hermano. always ¿Están garbage entendiendo esto? vulnerable. So if you read, if you have like a shinobi in your face, or I don't know, like whoever else has a side, like a conqueror. Weón, for esto va a example, cambiar right? They're gonna todo do el side dodge juego. bash. If you read that, you do side dodge into guard break, and then it's always gonna land. They can't chain on miss, they can't do any of those things. So the idea is whenever you successfully read that your opponent is going to do a side dodge attack, you always get at least a heavy's worth of damage. Boom. Depending on some heroes, sometimes it's a little bit more of a light parry or whatever, but that's not like the idea here. So that's super, super interesting. It's something I've seen being requested a ton on Reddit. Like even yesterday, even this morning, there was a thread about people going, if you were dev for just one Ya, day, pero what would Gaps, you do? oye, Right? Again, proof that I read hacer Reddit. un delay de un dodge attack para el lado de 400 ms a 200 tampoco es tan grande. Tampoco es tan grande la diferencia, ¿o sí? ¿De verdad alcanzará ese transcurso de tiempo que metieron Getting freezes para when poder crear un juego mental, o no? ¿Será tanto la brecha que abrieron? from his volcano. Hermano, me está volando los sesos lo que están haciendo, de verdad. With some of the pro players, when we revealed Medjay before, they actually tested this and they all loved it. So I don't Es de prueba, pero si llegara así, imagínate Conquistador. Al Conquistador. It's like, this is everything I need in my This is everything life. I need. That Oh, was no it. sé, bro, qué va a pasar, pero que es que en verdad That's está... my best freeze No in sé de verdad qué va a pasar. Yeah. It's I'll leave it to Alex to, like, if you want to fix Oh, stuff. do we have the switch fixed? Not the Yeah, okay. switch, like the switch. Yeah, not 'cause not the switch. The switch. Little bit of Chamán puede info, hacer like, the delay way y we work berserker. often when we do our builds is that we have little switches we can turn on and off to turn on stuff from testing grounds or whatever Yeah. features we're working on. So that's what Alex is going to fix. Okay, so that's a bit of a nerf, right? Because those dodge attacks, because they're more vulnerable, it becomes a bit more difficult to use them.
But one of the things that we've been doing at the same time, which is a bit of a buff to this, right? So we want to equalize things a little bit, is that we've made that every single dodge attack can now be delayed from at least 2 to 400 MS. Ya, mira, aquí van a hablar de cómo se hace el delay a los dodge attack. We're static at 300. So let's say Hitokiri, for example. So this is more of like a standardization. Right, yeah, it's more of a standardization, but some heroes that had more are keeping more, some heroes that had more are like slowing, we're changing things a little bit around. So And is this just side dodge attacks? it's just side dodge attacks, right? So front dodge, Gap back dice, dodge, pero forward bueno, dodge, esto lo que whatever, haría those are sería que unchanged. todos los héroes It's podrían really retrasar al only input side ahora. dodge ones. So it really helps with the comfort for the input first, right? Because you can side dodge and do whatever. But it's also really interesting because you can extend your iframe. ¿Cómo irá a funcionar even este super tema, quick. locos? De verdad, That me stuff going, that works intriga really well. mucho. It's super interesting there, so that works quite well. ¿Cómo irá a And funcionar? then the other change that we've done, well, I'll let these guys figure the rest of the stuff out, is we have what we Ni siquiera pero este tipo de cambio ni siquiera me dan ganas de verlo en el testing grounds. Es como, Right? Okay. You But- kind of take as a damage. Yeah, right. So, but the thing is, when we're al menos que hayamos juntos, ahí va a ser más entretenido, pero hermano, ir por gusto a probar el testing ground de solamente dodge attack porque me estén esquiando todo el rato, que cerdo es. Because you hit a wall. You had to reach a certain speed. Character speed Yeah, dependent. character speed dependent, right? So whenever you dodge, once you reach a specific threshold, you would gain iframes. And if you stop because you hit a wall, you hit an ally, an enemy, a minion, whatever, your iframes would go away. That made it Mano. super hard to do stuff in team fights. It made it really, really difficult. Mira qué bueno que los developers igual tienen en cuenta lo presente que está el dodge attack en el juego, bro. Si este compi aquí que está hablando dijo, mi mejor opción de crear un ataque siempre es dodge attack, siempre. Obvio, es como lo más fácil. Hay que hablar del Orochi. El Orochi, todo el dodge attack que tiene para atrás y que se pega para adelante y para los lados. Pero, ¿qué pasa? Que el Orochi le castigan el ligero y le pegan de vuelta el pesado. Ahora a todos, hermano, le van a castigar con un pesado de vuelta. Y un pesado es un pesado, bro. Gap dice, ya, pero hay que poner los testing ground por algo. No, sí lo sé, sí lo sé. Sí lo sé, bro. For most heroes, except like reflex guard heroes are a little bit different, but every single static hero guard. Mira, ojo, mira. Acá se nota. Acá se nota, mira. And in a lot of cases, this is problematic because, like I was saying earlier, if I could do this with Shinobi, like Hito could block top and then side dodge and always block it. And it would negate every single mix-up I could do. And then that's why... Mira la distancia, se nota. Se nota que está haciendo delay, ¿o no? At least 2 stances, and usually we put it on all 3 to make it a bit more uniform. Right. So with this change, every single hero now loses their defense while they are dodging. Now this doesn't mean that like reflex guard heroes. Todos los heroes pierden defensa cuando están haciendo dodge. They still keep those special properties while they're dodging. But esto es lo que dije yo, bro. Esto es lo que yo dije el otro en vivo, weón. Esto era necesario. Esto era demasiado necesario en el juego. Weón, era necesario que tenían que nerfear. ¿No le ha pasado que de repente van a hacer un agarre y alguien le esquiva y tiene como una armadura? Como una armadura muy rara, weón. Esto es lo que están arreglando. It makes it so that you're still able to defend, still able to dodge, still able to do all those things, and you get into a good situation. Oye, va a ser de verdad, hermano, este cambio me sorprendió más que el evento Halloween. Esto sí que va a ser... Va a cambiar mucho el esquema de lo que es el juego. Si es que lo confirman, obviamente. Yo encuentro que no es necesario el delay en el dodge. Encuentro que no es necesario porque... Ya están hablando de los dodge attack spammers, ¿viste? See, and that's a light parry. Boom, I get a heavy every single time. I appreciate you throwing the top heavy for me. Eso significa que si esquivas la guardia que a veces te bloquean el ataque, ahora eso no pasará. And it's still okay. Yeah. Eso significa que si esquivas la guardia que a veces te bloqueaba el ataque, ahora eso no pasa nada. Claro, y muchas veces se dan cuenta cuando uno está haciendo el tema del mind game, que uno hace un imbloqueable. Y uno como oponente espera, ya, ¿qué hago? ¿Este me lo va a pegar? ¿O me va a cancelar el ataque imbloqueable y me va a hacer un quiebre de guardia? Muchas veces cuando uno hacía el quiebre de guardia y te quedaban por un lado, aún así no podías agarrar al oponente porque hacía dodge attack. Creo que ahora eso va a cambiar, güey. No mid jay anti-gank. He could not dodge it. And now, like, this could not happen on live right now. So because you keep your iframes while you're dodging into the wall,
then you end up being able to escape situations and dodge out of Con situations. iframe significa A lot of frame times, activa, ¿o this no? type of stuff, if you have a bash, Las you can't do iframes. anything right now in life. And it becomes really frustrating. You get kind of stuck in the corner. Iframes. And you have to hope that by you mash dodge and I'm gonna like squeeze out of the corner. Now, no problem. You can always just back dodge, side dodge. You're gonna avoid everything. Works super, super, super well in this instance. Yeah, I think it's C on Gauntlet. You tend to get pushed in that corner. Yeah. There's a lot of those. Like it just happens all the time, and then you got the trap to worry about. Even in this map, right? This is a competitive duels map. There's a lot of those little corners. Si han acelerado los ataques pesados de esquiva a velocidad de ligero, ahora la única diferencia sería que pueden ejecutar. Defend yourself when you get trapped in those situations. So overall, that's it. The goal of the testing grounds is really to change up the risk-reward matrix there, so that dodge attacks are Puede still ser, good. puede que sea ejecución. We still have them in the game. We Pero just también- added them to heroes that didn't have them, right? We wouldn't do that if we didn't También want to have them. como te regala But at eso, the también same te time, regala lo que es el castigo de spamming vuelta. dodge attacks Pesadísimo. Now should not be as useful. And again, it's really about rewarding skillful play. You have to think when you're doing dodge attacks and not just, I see an attack, I dodge attack all the time, right? It's still really good against lights. It's still really good against bashes. Against heavies, you're taking a Gustavo big risk. Roman está en el Discord, ¿o no? No sé si todavía sigue en la sala. 14, 15 damage. Para que se una al Discord y conversemos por ahí también. At least 24, if not 27, or even more in case of some other heroes. So that's kind of like the big change here. just flipped the trade from defender to Exactly, right? We really wanted to have that kind of balance. Uy, qué there. loca la mecánica que cambiaron, weón. And so that's it for this testing grounds. I know a lot of players really hoping to see Yorm in this TU. We want to take our time. Mira, acá están hablando que muchos jugadores están esperando cambios para el Jormungandr, pero creo que no lo van a mostrar esta vez. From our dev tester team who made this beautiful hammer. I can officially announce that the testing grounds for Jormungandr is going to be in the next season. No, pero no sé qué me da que este testing ground no va a ver la luz. We're going to have the testing grounds for Yorm in there. O sea, va a ver la luz, pero ¿me refiere a que se confirme? It's a challenging character to rework. Porque ya los dodge attack ya están muy asentados. Yo tampoco, hermano, este cambio siento que tampoco va a quedar fijo. No, está demasiado, les va a cambiar el juego a todos, brother. The way the character was built, and a lot of people say, like, we've seen tier lists, right, where like Yorm is always at the bottom, and we really want the hero to be viable. Mira, ojo, están hablando que Yorm ya están aburridos que esté en la low tier, loco. Le van a poner su bufazo, pero enfermo, lo van a subir. But to do that, we did have to go back to mocap, make new attacks, add new things to really get. Le van a poner un buff al Jormun, hermano, pero almost a brand new brutal. hero out of him, which is super, super cool. I know, like, Alex has been playing with him quite a bit. It's amazing. Everybody's super hyped. Again, when we did the workshop, we had a work in progress version of the hero going there, and everybody was super excited about it as well. So it's like we're all really hyped for Yorm. So it's awesome. I'm so Y si excited. cambia And there mucho was, like, significa someone in perder chat jugadores, también earlier, es verdad, I think it was, hermano. like, Sí, también es verdad. Shanty Bueno, Cat 1266 no or sé si se something. pueden dar ese lujo ahora que el 20 se va a abrir el crossplay full, porque van a llegar más jugadores, en el sentido de que se va a masificar más, pero aún así cambiarle el dodge attack, hermano, cambiarle el dodge attack a este juego es cambiarle una pieza gigante. No, yo tampoco creo que el testing ground va a estar, pero yo creo que no va a ser así como que va a quedar así tal cual como lo están mostrando. No va a quedar así, bro. Jamás. But we want to get it right. We want to make sure that we do right by players. Players are sticking by Nusha and Yorm and all that sort of stuff. So we want to make sure that we do it right. We're not ready to announce a Nusha rework yet. Again, like I said, Yorm, we started this Yorm rework 6 months ago. It takes a long time to really get into it, get the nitty-gritty details. Cacho, están hablando que el reward del Jormungandr lo partieron hace 6 meses atrás, hermano. 6 meses atrás que le están poniendo el work al Jormungandr. Que lo están transformando en un demonio. ¿Qué le están haciendo? Y sí, a Jormungandr el work, pero y a Nuxia es verdad que la iban a eliminar. Sí, algo escuché de Nuxia. ¿Qué le va a pasar a Nuxia, weón? But it takes like this much time, or we can do like a whole bunch of changes to like 7 characters, but all those changes. ¿Qué le van a hacer a la pobre Nuxia, hermano, si ya basta con las weas que le pusieron? Impact to the community, and like there's a lot we have to consider in that. So it's like, well, if 80% of the community can have better gameplay in the meantime while we work on this other stuff, then that's how we roll. Exactly, right? And that's what's really important to us. And like,
we know that people are always going, oh yeah, what about balancing? What about reworks and stuff? And we really, really want to work on them as much as we can. But like you said, sometimes we have to strike a balance a little bit. Ya, están hablando acá que... Están hablando que la gente se pone muy ansiosa que muestren el rework de los héroes, pero están hablando que de verdad le ponen mucho cariño y mucho tiempo al rework para que quede balanceadísimo, bien y todo. Así que por eso se demoran más. Y lo encuentro completamente comprensible, así que... Obvio, pues sí. Una skin es solamente una skin que va encima del personaje, pero los reworks del personaje cambia todo el esquema de juego, loco. Lo van a hacer viable y aburrido para el competitivo. ¿Al Jormund? Pero a ver, ¿qué le podrían poner al Jormund para que fuera... ¿Qué más se le puede agregar al Jormund, hermano? ¿Cadenas más largas? No sé, yo sinceramente me pillaron ahí, porque si yo fuera developer, no sé qué le pondría al Jormund, porque encuentro que es un personaje redondito. Pucha, yo imagino más amagable, irreaccionable, imbloqueable, estilo conquistador y hyper armadura como un edificio. Claro, sí, la hyper armadura como edificio, sí, hermano, eso sí lo encuentro, pero... El problema es que el Jormund, para poder sacarle el jugo al Jormund y ser un buen jugador de Jormungandr, hay que jugar demasiado agresivo, demasiado agresivo. El plan game del Jormund es quitarte el aire y botarte al piso y todo el rato el tema del juego de la estamina. No sé, re complicado el tema del Jormund, hermano, no sé cómo... Everybody's feedback is considered. We're not just going, oh, the pros love this, or like more casual. Yo solamente no me imagino que le van a poner al Jormund para que cambie así como a nivel competitivo. Choices based on that, and we really want to have as much feedback as we can on all those things. And so that's what I wanted to say. Like it's very important to us, and so it's yeah. Give us the feedback. Yeah, give us the feedback. But yeah, I think that's it for this segment. That's it for the segment. Yeah. So we will be right back with some content of the week and a few other things. So Nolan will be back to join me for that. JC, Alex, thank you so much. No problem. Thank you everyone watching for bearing with us through the technical issues. Ojo, todavía no termina, todavía queda algo más. Content of the week. Vamos a ver el contenido de la semana. Es un personaje casi como Centurión, solo que Centurión tiene que tirar un puño cargado. Y pero Jormungandr tiene que darle como 4 bases y luego deshabilitarte. Sí, Jormungandr es una historia completa, hermano. Todo lo que tiene que hacer para poder ser un personaje decente. Ya, acá llegamos al número 6 del Grab Up. Ojito acá que podríamos sacar pantallazos para el Discord. No sé, no sé si pantallazos, pero estar atento por lo menos que va a pasar. A ver. ¿Qué voy a grab up? Después de esto, bros, se va a cortar el stream. Voy a almorzar, un descansito y volvemos a jugar. No sé quién va a jugar, pero yo voy a estar jugando y practicando con el Kensei de cabeza, brother, de cabeza. Cuando aparezca la nueva Kensei, que está hermosa, tenerlo maineado ya. No maineado, pero ustedes saben, un poquito más de práctica que sea. Estamos manqueando toda la semana por ocupar todos los nuevos personajes. Pero les prometo que me van a ver con prestigio 1 en todo. Mínimo. Qué buen directo se mandaron, weón. Muy buen directo, hermano. Muy buen directo, hermano. De verdad me tiene contento. Me dejó preocupado el tema de los dodge attack, pero... What a freaking show! Pero ¿qué le vamos a hacer, pues? Seriously. Nolan, good to have you back. Thank you. I feel like it's been so long. It has been a very long time. It has been nearly 2 of the hours.
I know. Crazy. Like two ships passing in the night. Uh, We finally Bro, ¿se dieron cuenta que hemos pasado Maybe not casi that. 2 horas y media viendo esto? No, thank you to everyone who's watching. I hope you guys are just as Weón, pumped 2 as we horas y are media for viendo all esto. of the spoopy season goodness. I both love and hate everything going on in this picture. Thanks, Max. I love that. So, to recap everything, though, we've got crossplay phase 2. ¡Oh, viene ya! Van a hablar del tema del crossplay, brother. Sorry, you were wrong. Ha. And then we've got. Oh, sorry, what's that? Octubre 20 It happens. It happens. a noviembre Sometimes 10. you're wrong. And for some of you, it's often. But Halloween event, Web of the Jiragomo, starting October 20th. There is that key art that will be in my dream. Pero lo sacaron al tiro, weón. Muéstrame un poco más la imagen. Demon looks like it's her. Muéstrame un poco más la imagen, ¿qué les pasa? We've got new armor variations coming to you. And they look so good. I love all of the little like tidbits that got put in there. Especially all the spider eyeballs. stuff in there, right? Yeah. Yeah. And I think I skipped one. I saw Max threw up the key art for Mako, our Kensei hero skin. There it is again. ¡Oh, qué preciosa, weón! Este necesito sacar la pantalla. ¡No, me la sacaron al tiro! How dare I? But that'll be available. Mira, October bro. 20th, 25K steel. That's going to be Ojito, weón. Hay buenas cosas. Hay buenas cosas. Me. Is that what that stands for? It's going straight. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. That's right. And then you'll know it's me because I only ever attack from top heavy when I play Kensei. Weón, hermosa, te necesito en mi vida. One attack at a time. There you go. We've got patch notes. So many changes we went through. I saw some of you in chat were like, this is too much to hold in my brain at one time. Are there patch notes? There are. So you can check those out on the website. I think those are dropping next week, if I remember correctly. Soon. Yeah, I think those drop on the day. Los van a tirar en la página web los testing ground y los parches en la página web. Yeah. And then we've Próxima semana, creo que dijeron. coming in November. No entiendo que van a tirar más de lo que mostraron, pero Dodge attack changes. That's right, yeah. tampoco tengo claro cuánto tiempo dura el testing ground para saber si van a implementar lo que no va a quedar, hermano, que esos Dodge attacks encuentro que están rarísimos. Like hear it explained, hear JC go over, you're just still like mind blown, like, oh, that's what everything means. And I gotta give a. Ya, el testing ground parte el 17, estamos a 14. No, estamos a 13, perdón. 13, 14, 15, 16, 17. Igual recuerden, guerreros, que tienen que juntar hierro, brother. Que está caro, hay 4 ejecuciones, 50.000 de base, obviamente, 50.000 de base para comprarse todo lo que son los emotes. Y más 20.000, que es para la Kensei, la que le guste la Kensei, que a mí me encantó. Así que juntar hierro Espartanos. Get some really cool symbols to equip to all your characters. Plus, there is a brand new unique execution for Tiandi, which looks great. So it does. I'm sad they hoy día es el día de Tiandi. Les recuerdo que el día de Tiandi salió nueva ejecución para Tiandi. Hay evento de experiencia. Estamos en festival. Every time that Tiandi says his name. Yeah, and that's the execution of everyone's. You're getting people to quit. You want rage quit to make sense. No, I just want people to embrace Tiandi the way he embraces himself. And we've got more content of the week coming on October 20th. We've got the execution, Jiragumo's Hunger. ¿Cómo? I love the sound effects. As a high-key Dead Space fan, this one brings me a lot of joy because it has like slasher vibes to it. Sure. And so it just makes me want to dismember everything. This freaking thing. Gaze of Demons for 15K steel. And this, anytime we do stuff with eyes, I'm super happy. Like glowing eyes and tattoos. Yeah. Like anime eyes. ¡Weón! Hermano, por favor, vean estas ejecuciones. We have a new emote, the Spider Spew, which is releasing on October 27th. So all those friendly creepy crawlies that Julian was talking about, bring them with you wherever you go. Hermano, ¿qué nos mandaron estos malditos? Acá está lo que estaba hablando. What? I think we got an execution. Spider's Thrall. I really like this one. I'm gonna use that on my Warmonger with the first shaman I come across. 5.000 de hierro, vomitar desde ahora. At least one person in the community that joke is for.
And then we've also got You a know paired who you are. execution. Pumpkin Bash. Get your headless horseman on. Mira, 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 mira. You know, reenact your best Ichabod Crane and bash that pumpkin head. And I Oye, believe está there's bueno, also loco. an illustrious Mira, mira, outfit, calabacita. Doble. This one looks good. Reign of the Spider. Esta me gusta, esta me encanta a mí. Esta me gusta mucho, brother. Esta me la quiero comprar, de verdad. So much. Y que dice but, mujer araña. like, Fuerte. That's because I have issues. Esta me gustó that are mine. mucho. Mira, está muy tierna, weón. And this one, so is Pumba. it Alien? Me encanta. Esa, yo siento que me That la... one's fine. We know the limits. Then. That's Mira, mira, mira. and yeah, La del honestly, la de it's, capa y ahora de mujer and a lot araña. of that content, by the way, is still going to be available on the Mira la 27th cara. bundle. Oye, eso me encanta. A mí cuando jugaba juego me encantaba poder ocupar el Final Boss. Y en este caso estamos ocupando el Final Boss porque nos pusieron la skin del Final Boss. Do you hear it? Because you all look at it, you're like, it's just some eyes. It's not just the eyes. Esta wea se transformó en la película Alien. ¿Salir de un huevo? I'm sorry. No, and I love the I survived the Juragumo. I wish it had come with a T-shirt. Oh my It was gosh, like, all I yes. got was this crappy low poly T-shirt. Mira, calabaza, We should've ejecución. made like 4 poly T-shirts. Oh, yo voy a tener que elegir. Es que no me alcanza para todo. No me alcanza para todo. From last season. I like it a lot. But that's not it. There's more. Is there more? Yeah, so we just showed the bundle, but right. a reminder, the bundle's like No me dynamic alcanza pa' and todo, price brother. $50K. So if you don't buy anything in it and just buy the bundle, it's $50K. If you buy some stuff a la carte and then they're like, no, I want it all, it'll adjust itself down in price. You save about 15,000 steel though by buying the bundle. It's like 20. Like, I think, yeah, it's close isn't to. it? Yeah. It's a lot. It's a lot. Yeah. It's good saving. Good savings. But then, yeah, we've also got Heralds of Chimera, December 1st. 50.000 para todo. 50.000 hay que tener. Dobby in all his glory. Me gustó Reign of the Spider, me gustó. El de las calabazas We igual. love Dobby here. We love Dobby. Great. And also, again, starting tomorrow is a new event order, the Warriors Challenge. So be the faction with the most matches. Mañana parte nuevo completed of any evento, type. So all you gotta Warriors- do is get on this A ver. weekend and play. And your faction. Ah, volvió Quimera. Volvió Quimera. Come on, Weeb Nation, it's your chance. Oh, Take it nice. from the Vikings. We're about to have problems. I see. Okay. Okay. There it is. I mean, I'm a knight, but I Oh, you're a knight? yeah, Okay, we're I fine, wanna, we're I wanna fine. cheer on the We're little good. Ah, ya, bueno, la típica Warrior But yeah, Challenge you de, can also de go qué and check out facción the va a tener las más, Weekly más Quest partidas de todas. Warriors Pero bueno. Task. So it's available for Marching Fire owners. Go check it out. It's fun. Anything Vortigern, it just makes me happy. He's my yeah. main. True darkness. Darkness. Yes. But- the best. So much stuff going. Right. What a freaking Ya, show. aquí está para la gente que se compró el arcade. Aquí está la task de la semana. In chat through all of the like little technical difficulties and awesome. La última que estuvo igual estaba complicada. Igual la hice, pero como que no, tampoco las veo mucho, en verdad. Some R&R Yeah, and like yeah. decompress. It was a lot. But before we go, don't forget to follow us on all of our social media Before we go, channels. That don't is forget to follow on Twitter, us. at For Honor Game, Instagram at For Honor Game. Bueno, aquí le están pidiendo lo que ya sabemos. Obviamente que lo sigamos en todas las redes sociales. Why it's that way. And follow us right here on Twitch. And don't forget, if you follow the Ubisoft TikTok, you will see For Honor content now. We just put the Se crearon un TikTok. Pero no se creó un TikTok, hermano. Bueno, me imagino con los memes que están subiendo en Instagram, ahora el TikTok debe estar plagadísimo. You have me to thank for that one, and no, I won't stop ever. So, yeah, and if I didn't say it, follows right here on Twitch. You know, some of everywhere. you are still not following. Right. What is up with that? What's up with that? We are everywhere you want to be, so follow. Do the thing. Do the thing. Absolutely. Yo, en mi caso, señores, no los voy a seguir en Twitch porque no apoyo a Twitch lo que está haciendo ahora. Thank you for having me. This was, Yo creo que ese tema es para otro día, weón. See, like, all this incredible stuff that was made. Hoy día estamos en celebración. Hoy día estamos en Festival de Experiencia, estamos en el Día de Tianti, estamos Looking forward to it and look viendo el forward to reveal de seeing you all Halloween. on the battlefield as well. Put your brown pants on. Brown pants. All right, we'll see you guys on the next one. Que ayer en el stream lo mostré antes, hice el leak, ayer lo mostré antes, loco. Buena Cap, buenísima. Hermano, weón, estuvo buenísimo, weón. Yo lo encontré espectacular, de verdad. Estuvo espectacular, weón. De verdad me quedé feliz. Estuvo muy bueno, weón.
Bueno, Espartano, me voy a pegar un descanso. Como siempre, muchas gracias. Sigan al Discord, únanse al Discord que estoy ahí activo. Voy a estar almorzando, voy a estar chateando con ustedes. Ahí porque vamos a estar escribiendo, conversando qué les pareció el patch, qué les pareció el tema del cambio al Dodge Attack. Y todo, bro. Eso. Les mando un abrazo. Nada, al final ni el gesto doble me gusta. Pucha, bro. Yo lo encontré bueno, sí, bueno, tampoco así como... No, lo encontré bueno, weón. No es algo así como wow, pero... Han reciclado mucho. Lo que pasa es que han reciclado demasiado años la calabaza. Hasta el mismo diseño de la calabaza. A mí por lo general me encanta la calabaza. Pero está bien, está bien. Tengamos en cuenta que están trabajando en el crossover, que eso les va a tomar trabajo. Y que se hayan dado el trabajo de hacer este evento de Halloween cabrón. Piensa que el 20 van a abrir las puertas a todo el mundo de forma masiva. Lo encuentro buenísimo, así que... ¿alguien más que quiera despedirse antes que quiera manifestarse en los comentarios, antes que cierre el stream y volvamos más a la tarde para jugar? Les doy unos minutos. Acuérdense que tiene un poco de delay el stream. Tengo hambre y cansancio, hermano. Y así no se puede entrenar. Tomás. Gracias, hermanito. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias por estar acá, como siempre, por acompañarnos. Hay que hacer crecer la comunidad. Chao, Kiki, un besito. Y métanse al Discord, convérsame por ahí si estoy ahí. Mándame un mensajito y les converso. ¿Vale? Más ratito volvemos, quien quiera jugar conmigo. Dale. Un abrazo a todos. Bye bye.